Horabaka Shantare. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Lord, thank you for your presence in our midst. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lord, we believe, Lord, that you always move in our midst. Right? Kami percaya Engkau sedang gerak di tengah-tengah You kami. always take control in our life. Engkau selalu pegang kendali Lord, buat you kami. never leave us alone. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Always Tuhan. lead us and guide in the name of Selalu Kau Jesus. pimpin kami, tuntun kami dalam Even right langkah-Mu. now, Saat ini Tuhan, Bible says, where are 2 or 3 gathered my name, firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam let your nama-Mu. presence are there, Lord. Hadirat-Mu ada di situ Tuhan. Let your presence heal us, encourage us, and bless in the name of Biar Jesus. hadirat-Mu memberkati, menyembuhkan setiap kami. Let your presence take us to another level, Biar hadirat membawa kami naik level Tuhan. that we can communicate with you. Supaya kami bisa komunikasi dengan I Tuhan. send everything in your hand. Biar kami serahkan semua dalam tangan-Mu. In Jesus' name, Di I dalam pray. nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Hallelujah. Haleluya. How are you, my dear brothers and sisters? Apa kabar saudaraku? Good. Hallelujah. Haleluya. We are gathered in the person of God. Sangat senang bisa kumpul dalam hadirat Amen. Tuhan. Hallelujah. I believe. Wherever I go, I like to say that if you believe, you see the power. Kemanapun saya pergi selalu berkata begini, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kuasa Tuhan. It means God want to do something great things. Artinya Tuhan mau buat sesuatu yang besar. God want to put something in your spirit right now. Tuhan mau taruh sesuatu di rohmu saat ini. Let the Lord going to put, He's going to sparkle the fire in you. Dia mau nyalakan kembali percikan api itu dalam hidup saudara. The moment when the fire sparkle, that we start to burn it up. Dan waktu api itu mulai menyala, saudara mulai bisa berlari So kembali. the fire is going to stir your spirit. Dan api itu akan mengguncangkan rohmu. The fire going to stir your spirit. Api itu akan menggoncangkan rohmu. The fire going to stir your mentality. Dan itu akan mengubahkan pola pikir saudara. So the fire is going to make concentration the person of God. Apimu itu bisa membuat engkau sangat fokus dalam hadirat So Tuhan. if you believe, Jadi kalau kau percaya, if you believe, kalau saudara this is percaya, what God want to do in ini right yang now. Tuhan mau buat saat ini saudara. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. This lady, Ibu ini, yeah, please stand up. Yeah. ibu yang pakai baju abu-abu, boleh berdiri Bu. Family, Dengan suaminya, iya boleh sama-sama berdiri. name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Horabaka Saya minta Shantari. tolong usher. Horabaka Shantari Kababara. Kinamatas. Lord, say my children, Tuhan bilang, anak-anakku, this is the season where I'm going to move in your life. ini adalah musim aku mau gerak sangat kuat di Lord, say hidupmu. no need to worry, Tidak perlu khawatir, no need to fear, tidak perlu takut. because Lord, say my children, Karena Tuhan bilang, anak-anakku, the moment as you concentrate on me, momen kamu fokus dengan aku, Lord, say I always have the best plan for you. aku My selalu punya rencana terbaik buat engkau. Lord, say I'm not the Lord who always enjoying that you going through trouble. Aku bukan Tuhan yang menikmati kalau engkau melewati yang namanya pencobaan atau masalah. Lord, say I am the Lord who always bring solutions in Aku your Tuhan life. yang selalu beri solusi kepada umatku. The moment when you're trouble, Waktu engkau ini punya masalah, that's the time I'm very close to you, itu adalah masa di mana aku sangat and dekat I encourage you, dan aku kuatkan and engkau. I raise you up, Aku bawa engkau naik and I do everything for dan you. aku lakukan semuanya buat Lord, say engkau. no need to worry. Tuhan bilang jangan Lord, say khawatir. my son, Anakku, no need to worry. tidak perlu khawatir. Just communicate with me. Ayo berkomitmen dengan aku. Lord says, Tuhan bilang, this is the season ini musimnya where I'm going to take you in the new experience. aku bawa engkau dalam pengalaman yang baru. If you believe, Kalau engkau percaya, you'll see the power. engkau akan lihat kuasa Be Tuhan. seated, hallelujah. Silahkan duduk, Be haleluya. seated. This lady, Ya, boleh bangkit berdiri ibu. Sendiri atau dengan keluarga? Oh, the husband still working. the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Horabaka Shantari. Kinama sando korobos. Horabaka Shantari Kababara. Takarabasatakarab. Lord, say my daughter, Anakku, so long you have a request, sudah lama engkau punya permintaan kepada your Tuhan. request, Engkau meminta, but Lord says, tapi Tuhan bilang, now this is the season. ini musimnya I'm sekarang. going to answer your Aku request. jawab doamu. Lord saying, Tuhan bilang, totally the changes going to take place. perubahan total akan terjadi And God said, just prepare. dan siapkan dirimu. Just prepare. Siapkan dirimu. The rest I do everything for you. Sisanya aku yang menyelesaikan. If you believe, Kalau engkau percaya, you'll see the power of engkau God. akan lihat kuasa Be Tuhan. seated. Silakan duduk. And that brother, Bapak, apa? Baju stripes, pakai yang garis-garis, garis-garis Pak, boleh bangkit berdiri? spectacle, ya. Ya. Dengan keluarga Pak, Name of Jesus. boleh sama-sama berdiri. Horabaka Shantari. Shakatakara. Horabaka Sotokoro Shantari. bobobosi. Lord, say my children, Tuhan bilang anak-anakku, there was a time I let you go.
Ada masanya engkau seperti aku lepas. but still I'm behind you. Tapi aku ini di belakangmu. Because Lord say, I want you to make you mature and understanding. Aku membuat kamu ini belajar mengerti segala But that's sesuatu. not for forever. Tapi tidak selamanya aku lepas. Just for a while. Hanya untuk sementara saja. Then Lord say, I hold your hand Dan aku pegang kembali and tanganmu. I lead you. Dan lalu aku pimpin And engkau. God says, Tuhan bilang begini. when you trouble time, Kalau engkau mengalami masa-masa Lord say, sulit, I hold your hand aku pegang lagi and tanganmu. strengthen you and make you to overcome. Aku tarik engkau, aku buat engkau bisa melompati And masalah. God say, when the smooth way, just or the normal way, Waktu engkau melewati jalan yang biasa, Lord say, I make you walk. aku membuat engkau berjalan. But Lord say, my children, why I do that? Tapi kenapa aku buat itu? Because I don't want you to you just on the same position or same level. Karena aku tidak mau engkau tetap ada dalam posisi sama, level yang sama. Lord say, I want it to grow. I want it to go fast. Aku mau engkau tumbuh, aku mau engkau gerak dengan sangat cepat. So Lord say, don't make circle yourself. Ayo jangan kelilingi dirimu dengan hal yang bukan dari Don't make Tuhan. circle Jangan yourself. cuma keliling-keliling sendiri. And don't say, yeah, this is my level. Dan kau berkata, ya levelku This segini is what aja. this is what I can do. Aku cuma bisa segini aja. Or more than that, I cannot Oh, do. lebih dari itu aku Lord bisa say, buat. don't make your mind in that manner. Dan jangan berpikir dengan cara seperti itu. Lord say, my children, Tuhan bilang, anakku, believe percaya. the miracle and blessing is yours. Mujizat berkat menjadi bagianmu. If you believe, Kau percaya, you'll see the power of maka God. kau lihat kuasa Tuhan. Be seated in the Silakan name of duduk, Jesus. Bapak Ibu. Hallelujah. Urabaka Shantareke. This family. Urabaka Shantareke. Urabaka Shantari Kababara. Lord say, my children, Tuhan bilang, anak-anakku, I'm seeing your surrenderation. I'm seeing your sacrifice. aku melihat penyerahanmu, aku melihat semua pengorbananmu. Lord said, every time you're ready to sow a seed, you're ready to go with me. Setiap kali engkau mau menabur benih, engkau siap untuk gerak dengan Lord aku. say, you no need to keep anything for you. You no need to keep anything for you. Engkau tidak bahkan tahan-tahan ketika engkau Lord say, menabur. always ready to go, always ready to give. Engkau selalu siap untuk berjalan dengan Tuhan, selalu siap memberi. So Lord say, my children, Tuhan bilang, anakku, now I'm going to take you to the another level. dan aku membawa engkau naik level sekarang. The level is I'm seeing like a big stage. Aku melihat seperti ada panggung besar. Lord say, in the stage, Lord say, I prepared everything for you. Dan di panggung ini aku siapkan semuanya buat engkau. Lord say, from that stage, Mulai dari panggung ini, as see how far you can look at it, dan dari sejauh mana engkau bisa melihat, how far you can look at it, sejauh mana matamu bisa Lord, memandang, that will come to you. itu yang akan menjadi bagianmu. How far your vision, your set your mind, Sejauh mana engkau bisa melihat seperti Abraham, how mind you prepared yourself, seberapa engkau menyiapkan dirimu, that will come to you. itu yang jadi bagian. That will come to you. Itu akan datang buat Lord say, engkau. my children, Tuhan bilang, anakku, in 5 months dalam time, 5 bulan ini you are going to see the revival, you are going to see the breakthrough take engkau akan place. lihat revival, terobosan terjadi The name of di Jesus. dalam nama Yesus. Lord say, everything change. Semuanya berubah. Everything change. Semuanya berubah. And I take control in your Dan life. aku yang pegang kendali di Lord hidupmu. say, if you believe, Kalau engkau percaya, you'll see the power. engkau akan lihat kuasa Tuhan. Be seated. Silakan Hallelujah. duduk. Haleluya. This lady, Ibu, sendiri ibu? Iya ibu. Boleh bangkit berdiri? name of Jesus. Dalam nama Yesus. Hurabaka Shantare. Lord says, Hurabaka Shantare. Lord says, Tuhan bilang begini, Lord say, I go before you. aku berjalan di depan. And God saying, I prepared everything for Aku you. siapkan semua buat engkau. Lord saying, as you keep on walk, Waktu engkau terus jalan, and all the goodnesses always follow you. semua kebaikan itu mengikutimu. But Lord say, my children, Tapi Tuhan bilang, anakku, I want you to keep on walk. aku mau kamu terus jalan. Don't turn back. Jangan lihat ke belakang. Don't see what is following you. Jangan lihat apa yang mengikutimu. Don't see what the blessing will come to you. Jangan lihat berkat apa sih yang akan datang. Lord say, that will come to you on time. Akan datang tepat pada But waktunya. God say, my children, Tapi Tuhan bilang begini, just concentrate on me. fokus sama aku, kata Just Tuhan. focus your eyes on me. Matamu tertuju kepadaku. Lord say, as you constantly, as you focus on me, Kalau engkau tertuju kepadaku, Lord say, everything comes on time. semuanya datang tepat pada waktunya. Lord say, my daughter, Anakku, ibu, don't let your heart be troubled. jangan biarkan hatimu terguncang. Don't let your heart be troubled. Jangan biarkan hatimu terguncang. Lord say, you will see my miracles and blessing take. Engkau akan lihat mujizatku, berkatku If you terjadi. believe, Kalau engkau percaya, you'll see the power. engkau akan lihat kuasa Tuhan. Be seated. Silakan duduk. Yes, my dear brothers and sisters. Ya, saudaraku, This is the season where God want to move in tremendous manner. ini musimnya Tuhan tuh mau gerak dengan sangat kuat.
Because Bible saying, Karena firman Tuhan wherever bilang, Jesus go, there's a miracle. dimanapun Yesus ada, di situ ada mujizat. Wherever the person of God, there's a healing and restoration take Dimanapun place. ada hadirat Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi. Amen. Hallelujah. The place where Jesus went, he never come back with empty. Tidak pernah Tuhan mengunjungi tempat lalu semua orang pulang dengan tangan hampa. Every time he went to Bethania. Setiap kali dia ke Betania, So every time when in Bethania, so in Bethania they are taking a revival. dan setiap kali Tuhan ke Betania ada revival The terjadi. people receive that healing. Di mana orang terima kesembuhan. The people are waited to coming of the Lord. Orang itu menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Because they understand when Jesus come, Karena mereka ngerti betul kalau Yesus even the ini whole datang, Bethania going to shaken up. semuanya akan terguncang di situ. Whole Bethania going to Semua revival. Betina itu akan terguncang. Every dengan people in revival. Bethania, Semua orang di Betania, they're going to understand of the Lord. mereka akan ngerti siapa Tuhan. Every people in Bethania, Setiap orang di Betania, they're going to manifest authority and power. mereka dapat manifestasi kuasa otoritas buat Yes, my mereka. dear brothers and Ya, sisters. saudaraku. The same Jesus, Yesus yang sama even tonight, yang ada di tengah kita malam ini, tonight, dan malam ini the same thing will take place. hal yang sama akan terjadi. And that lady, Ibu yang di sana, yang kacamata, iya, yang sebelah Gideon, iya, name of Jesus, family. iya family. Boleh Om sama-sama bangkit Name of berdiri. Jesus. Horabaka Shantare. Horabaka Shantare. Horabaka Shantare. Horabaka Shantari Kababa. Horabaka Shantari Kababara. Horabaka Shantari Kababara. Horabaka Shantari Kababara. Lord say, my children, Tuhan bilang, anak-anakku, shifting are taking place. ada sebuah perpindahan sedang Lord say, terjadi from one boat to another boat. dari satu perahu kepada perahu yang lain. Yes, the boat where you are, yes, is go very fast. Ya, perahu yang kamu ada sekarang itu bergerak dengan sangat cepat, But that boat only go to only certain level. tapi cuma bisa memasuki level tertentu saja. That Ada level batas. cannot go more deeper and more further. Tapi levelnya nggak bisa lebih dalam, tidak bisa lebih jauh. Because that boat, yes, they don't have that much capacity. Oh, karena kapasitas perahu yang sekarang nggak terlalu besar. Lord said, now I'm going to change the boat. Aku akan ubahkan perahumu. That boat going to carry, that boat going to take you and go more higher level, more deeper and more further step. Dan perahu yang baru ini aku beri akan membawamu lebih dalam, lebih tinggi, lebih jauh dengan aku. So that boat is going to go more faster than Sehingga bisa earlier. bergerak dengan sangat jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. That going to take you and go faster than right now. Itu bisa bawa engkau jauh lebih cepat daripada sekarang. This is what I'm going to do. Ini yang aku sedang mau lakukan. Some shifting are taking place. Ada perpindahan sedang terjadi. Shifting taking place. Perpindahan terjadi. Because God wanted to move faster. Karena Tuhan mau engkau berdua lebih cepat The bergerak. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Act, Bertindak. action, Bertindak. moving, Berubah. Speak. Bergerak. Dengan cepat. everything. Lord say, I'm going to take you to move fast. Semuanya aku akan bawa engkau jauh lebih cepat. Lord say, don't worry. Jangan khawatir. I bring that shifting. Aku yang bawa perpindahan ini. So the boat where go is not come back. Jadi perahunya tidak akan putar balik. Yeah, it's keep on move. Akan terus maju. That kind of capacity of the boat, I'm shifting you right now. Dan dalam kapasitas perahu itu aku pindahkan kau saat ini. If you believe, you Kalau see engkau the power. percaya, engkau akan lihat kuasa Tuhan. Be seated. Hallelujah. Silakan duduk. Yes, Haleluya. my dear brothers and sisters. Ya, saudaraku, Turn with me. mari buka bersama saya Judges chapter 7 verse 11. Hakim-Hakim 7 ayatnya yang ke-11. Judges chapter 7 verse 11. Saya akan bacakan buat saudara. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Amen. Amen. Hallelujah. This is the word where the Lord speak to Gideon. Ini adalah firman di mana Tuhan bicara kepada Gideon. See, now God want to strengthen Gideon. Hari itu Tuhan menguatkan Gideon. Not that Gideon, this is another. Bukan Gideon yang ini ya saudara. Amen. Gideon yang di firman. Hallelujah. Yes, Hallelujah. my dear brother and sister. Ya saudaraku. See, when you look at in chapter 7, Waktu chapter saudara 6, lihat di pasal 6. Amen. Even God said to Gideon, Gideon, you are a mighty warrior. Tuhan berkata, Gideon, kamu nih pahlawan gagah perkasa. A mighty warrior. Kau pahlawan gagah Gideon, perkasa. you are a mighty warrior. Engkau pahlawan gagah perkasa. But when God said in that manner, but Gideon is not ready to receive it. Tapi waktu Tuhan bilang begitu, Gideon ini nggak siap terima firman itu. Because Gideon said, Lord, if I'm mighty warrior, why should my situation like this? Why should everything take place right now? Dia tuh bilang gini, Tuhan kalau memang aku pahlawan gagah perkasa, kenapa situasinya begini? Kenapa harus melewati semua ini? It's all turn around, Lord. It's all turn Semuanya around. tuh kayak jungkir balik We are Tuhan. so fear.
Mereka begitu ketakutan. We are so fear. Mereka begitu We have to ketakutan. hide ourselves in a Mereka mountain harus cave. sembunyi di lereng-lereng gunung, saudara. Even though we are hard work, we sow a seed. Walaupun mereka kerja keras, mereka tabur We benih. are hard work. Mereka kerja keras terus. When the plant grow and fruitful season, Waktu tumbuhan mereka bertumbuh, menghasilkan buah, but we cannot enjoy the mereka nggak blessing. bisa nikmati sama sekali. We become loser. Mereka menjadi orang yang terus When the kalah. right season, Waktu musimnya bagus, all the American comes and take it everything. semua orang Amalek datang merampok We are semua. not ready to fight with them. Dan orang Israel nggak siap berperang Lord, dengan even mereka. though you bring us out from Egypt, Tuhan, walaupun engkau bawa kami keluar dari Mesir, but we are not capable right now. tapi kami ini nggak sanggup We sekarang. cannot fight with him. Kami nggak bisa berperang balik, Lord, we Tuhan. are so desperate. Tuhan, kami ini benar-benar putus But you asa. say a mighty warrior. Tapi kok Tuhan bilang gagah Lord, I perkasa? don't think so that can happen in Tuhan, my kayaknya salah, nggak bisa I begitu. don't think so I can be a mighty Kayaknya aku warrior. nggak bisa jadi gagah perkasa. Because I lost several Karena aku kehilangan I semua. lost hope. Aku kehilangan I harapan. lost my energy. Kehilangan I semuanya. lost my focus. Aku kehilangan I lost fokusku. my goodness. Aku kehilangan semua yang I baik. lost everything. Aku kehilangan semuanya, I Tuhan. don't think so that can take Aku place. nggak yakin ini bisa terjadi. My brothers and sisters, Saudaraku, there was a time I also in that manner. ada waktunya saya pun mengalami seperti I lost everything. saya kehilangan semua. I came from Hindu background. Saya dulunya datang dari background I'm a orang Hindu. temple priest. Saya dulunya imamnya kuil Hindu. My father and my forefather all Hindu temple priest. Papa saya, leluhur saya semuanya adalah imam orang So Hindu. therefore from childhood I learned about Hindu Karena things. itu dari kecil saya belajar semua tentang kehinduan. Everything, conduct, festivals, conduct wedding, everything I know. Semuanya hari-hari besar, bagaimana cara melakukan pernikahan, saya belajar semua. I learned everything. Saya belajar semua. But there's no peace in my life. Tapi saya nggak punya damai sejahtera. I always go through problems in my life. Saya selalu hadapi masalah. So I thought I cannot, why should I live in this world? Jadi saya berpikir, kenapa sih saya harus hidup? I don't know what to do. Saya nggak tahu harus buat apa. Because I have a sick epilepsy. Karena saya punya penyakit epilepsi waktu itu. Even though we serve many things. Walaupun kami melayani banyak dewa, Even though we know many gods. kami kenal banyak dewa, But that nothing can take place in my life. tapi tidak ada yang bisa sembuhkan saya. There's a family came to my place. Ada keluarga saudara datang ke On tempat kami. Sunday when I'm preaching, Hari Minggu waktu saya khotbah. suddenly the family enter the church. This is after you become Christian. Yeah. Oh ya, ini setelah beliau jadi orang Kristen, saudara ya. Ada keluarga datang ke gereja. That family came to church. Mereka datang ke gereja. So while I'm preaching, Waktu saya lagi khotbah. so the moment they enter, then I say, okay, take a step. Waktu mereka take a masuk, seat. saya bilang, oke, boleh silahkan duduk. So they sit after my message. Jadi mereka duduk setelah saya I firman. call them in front Saya panggil mereka, and saudara. asking, I Lalu know saya your tanya. problems, Saya tahu kamu ini punya masalah. but I don't know what is your problem. Tapi saya nggak tahu masalahnya apa. The moment I ask, they start to cry. Waktu saya tanya, mereka semua mulai nangis, saudara. They came to church for the solution. Mereka datang ke gereja untuk sebuah solusi. But in my life, Tapi dalam hidup saya I don't know where to go to solution. I don't know where to go for solution. saya nggak tahu bahkan kemana untuk cari solusi. So my life is desperate Hidup saya sebelum Kristus itu sangat putus asa. because of sickness. Karena saya punya sakit. Even though I believe many things. Walaupun saya percaya dengan banyak hal. So the doctor advised Jadi dokter me, bilang sama saya, I have to take medicine every day. saya harus ambil obat tiap hari. Every day. Setiap I hari. have to depend on medicine. Harus bersandar sama obat. Then I have to careful in my food. Dan saya harus hati-hati dalam So berhidup. when I childhood, that's not very serious for me. Dan waktu saya kecil ini nggak terlalu serius. But when I come to a matured, a young age, Tapi waktu saya mulai dewasa, then I start to think saya mulai berpikir, with this epilepsy, Dengan what will epilepsi happen ini, to my future? masa depan saya bagaimana? So when I think about future, I thought it's like a darkness. Waktu saya mikirin masa depan saya, aduh suram, gelap sekali. I don't think so that God is safe in my life. Saya nggak yakin bisa hidup dengan masa depan baik. No other choice. We don't know what to do. Saya nggak punya pilihan lain, nggak tahu harus There's ngapain. only one solution. Cuma ada satu solusi saya pikir. Just commit suicide. Udah bunuh diri aja. Then I thought better I commit suicide. Lebih baik saya pikir saya bunuh diri Two aja. times I tried to commit suicide, 2 kali saya coba bunuh diri. but it never Tapi happened. nggak pernah berhasil, saudara. But I believe now there's only God is helping me on Sekarang that. saya tahu dan percaya Tuhan yang pegang kendali hari So itu. commit suicide never take Jadi place. saya coba bunuh diri nggak berhasil. I don't know what to do. Saya nggak tahu harus ngapain. So I just grown up like that. Ya udah saya bertumbuh lagi hidup, saudara. So after few years, Setelah beberapa tahun, then I got one girlfriend. saya dapat punya pacar, saudara. That girlfriend don't know I have epilepsy. Pacar saya ini nggak tahu saya punya epilepsi. Kalau dia tahu saya epilepsi, siapa mau? Amin. Pacar yang mana mau yang sakit epilepsi? Amin. Pasti mereka nggak mau kan? Iya. Tapi yang pacar nggak tahu saya sakit epilepsi. Amin. Iya. Tapi
love ya 2 years ya. Ya, kami berpacaran 2 tahun. Both family also Hindu family. Kedua keluarga kami Hindu, saudara. I'm also Hindu, they are also Hindu. Saya Hindu, dia dari keluarga Hindu. And both also, very strong Hindu. Dan kami berdua ini keluarganya sangat taat dengan Hindu. I have one principle. Saya punya prinsip satu dulu. I always say that I born as a Hindu, I have to die as a Hindu. Dulu saya selalu bilang kalau saya lahir Hindu, meninggal harus Hindu. I don't want to convert any religion. Saya nggak mau pindah kepercayaan lain. And also I hate Christian. Dan saya dulu benci banget orang Kristen. Because I always say Christian are problem makers. Karena saya bilang orang Kristen itu tukang bikin masalah. They always bring other people to convert to Christian. Selalu bawa orang-orang lain untuk masuk Kristen. I hate dulu. Christians. Jadi saya benci banget orang Kristen. Even in my school time, I don't have any Christian friends. Waktu saya sekolah pun saya nggak pernah punya teman orang Kristen. That come very staunch people. Karena saya orang yang benar-benar kuat dalam Hindu. So now myself and my girlfriend so Hindu background. Nah, saya dan pacar saya hari itu orang Hindu. So the Hindu people before get married, sebelum menikah orang Hindu itu ada kriterianya. they always think matching or not. Mereka selalu ada lihat ada 9 kecocokan, saudara. So the 9 kind of things that should matching. Ada 9 kriteria yang harus cocok. Otherwise cannot. Kalau nggak cocok nggak boleh One nikah. or two not matching, it's okay lah. Kalau 1, 2 nggak cocok boleh menikah. But in my life 9 also not matching. Tapi kami ya saudara 9-9-nya tidak cocok. Then both parents say no, cannot marry. Jadi kedua orang tua bilang aduh nggak bisa nikah. And I say okay lah, break off. Saya bilang ya sudah putus. 2 years left. 2 tahun kami berpisah. Then we break off. Oh sorry, 2 tahun kami pacaran lalu kami putus. Then from Malaysia I went to Singapore. Dari itu kami pisah, saya ke Singapura, dia di She Malaysia. also went somewhere. Dia nggak tahu kemana. So 1 year we don't know where we are. Kami saling nggak tahu ada di mana. So one time there's like in Hindu festival. Suatu hari ada perayaan Hindu, saudara. On that festival, she sent a greeting card to the old place where I was. Si mantan pacar saya ini kirim kartu ucapan selamat ke rumah saya yang lama. Dulu kan nggak ada handphone, touchscreen, semua nggak ada, Nokia pun nggak ada. Amin. Ya, so apa-apa yang harus kirim kan suratnya. Amin. Ya. Sekarang langsung WA ya. Iya, sini aja langsung WA begini, langsung aja. Amin. So waktu itu nggak ada, so dia kirim cuma kartu ucapan yang tempat yang dulu yang saya kerja. Dia nggak tahu saya pindah ke Singapura. Yang dari sana teman saya kirim ke Singapura. Saya lihat, wah ini kartu apa ucapan, tapi namanya nama beda, bukan nama asli. Kalau dia kasih nama asli, saya nggak panggil dong, saya nggak telepon lagi. Amin. Karena udah tahu kan nggak cocok. So ini nama beda. So dari Singapura saya telepon, saya mau tahu siapa orangnya. So waktu saya telepon, dia yang angkat. Amin, dia angkat. Amin. Wah, udah tahu kan? Udah 2 tahun pacaran, 1 tahun sudah pisah. Tiba-tiba sudah dengar suaranya. Amin. Wah, hati sudah melek ya. Berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Amin. Walaupun nggak lihat mukanya ya. Amin. Iya. So dia menangis, saya menangis. Itu dulu. Sekarang sudah nggak menangis lagi ya. Amin. Sudah selesai. Amin. Iya. So menangis, akhirnya saya tanya, sudah nikah belum? Dia bilang, oh belum. Wah, masih ada harapan dong. Iya, ya saya pun belum nikah. So saya mau temu dia, saya dari Singapura, saya balik ke Kuala Lumpur, saya mau temu dia. Waktu saya temu dia, saya kaget. Bukan karena digemuk, dia baru masuk Kristen baru 1 bulan. Alamak. Amin. Baru 1 bulan dia masuk Kristen. Kan tadi saya bilang, saya nggak mau, kan saya begitu keras. Saya temu dia bilang dia masuk Kristen baru 1 bulan. Saya bilang kenapa? Dia bilang, oh saya doa pertuhan sama temu kamu, so akhirnya 1 bulan you temu. Ya itu mujizat dia lah. Tapi saya bilang kok nggak bisa. Saya bilang nggak apa-apa, kita belum nikah. Kalau mau nikah, kamu harus balik Hindu. Saya nggak mau masuk Kristen. Kalau you mau, oke lah. Kalau tidak, oke nggak apa-apa. Dia bilang, oh enggak, bisa, no problem. Nanti nikah, ya saya balik Hindu. Aman dong? Aman. Selesai. 2 minggu ya, 2 minggu dia telepon lagi. Dia bilang, bisa datang ke gereja. Kenapa lagi dia panggil? Saya bilang, kok kenapa you panggil saya ke gereja? Dia bilang, enggak, kamu datang ke gereja, kamu lihat apa yang terjadi. Habis itu kamu pulang, enggak apa-apa, tidak yang ganggu. Saya bilang, bagus dah. Karena pacar ya. Saya bilang, oke, cuma sekali aja ya. Habis lagi jangan paksaku ya. Dia bilang, oh iya enggak apa-apa. So saya ke gereja, saya duduk di pojok ya. Saya duduk terakhir.
Ya saya lihat ya mereka menyembah tepuk tangan, ya begitulah. Saya bilang kok ini semua crack loh ini orang semua. Amin. Crack tuh gila, saudara. Iya, karena kan dulu kan saya dari sana kan. Wah, saya lihat wah sini nggak ada apa-apa, kosong dong. Mereka bilang sini ada Tuhan, mana lah Tuhan, saya nggak lihat. Ya selesai, itu pendeta khotbah. Itu waktu pendeta khotbah langsung bilang begini ya, dia tengah khotbah langsung bilang, yang anak muda yang duduk pojok sekali. Dia bilang anak muda. Dulu anak muda, masih muda juga tapi sedikit badannya. Amin. Masih anak muda juga, cuma gara-gara puruk. Ini setiap hari makan banyak. Iya. Yes. Amin. So dia bilang, yang anak muda duduk di pojok, kalau kamu percaya, kamu akan terima mujizat. Saya lihat belakang, enggak ada orang, saya terakhir. Saya bilang, enggak, saya enggak mau. Saya bilang, enggak. Saya dari sana. Amin, saya bukan Kristen dong. Saya dari sana. Kita sudah ribuan dewa. Yang ribuan dewa enggak menyembuhkan aku. Kamu cuma ada satu dewa. Kok bisa menyembuhkan aku? Nggak bisa. Ribuan dewa loh kita menyembah. Yang ribuan dewa nggak bisa sembuhkan aku. Bagaimana kamu ada cuma satu dewa bisa menyembuhkan aku? Saya bilang nggak mungkin, nggak bisa. Saya nggak mau dong. Tapi itu pendeta bilang begini. Dia bilang nggak apa-apa. You percaya, saya doain. Amin. Saya doa kamu. Kalau Tuhan Yesus enggak menyembuhkan kamu, biar aku yang ikut kamu. Haleluya. Bagus dong. Iya, gara-gara ya, itu pendeta yang dulu pun ya agama Hindu juga, imam juga. Saya nggak tahu. So dia bilang, saya bisa ikut. Kalau Tuhan Yesus enggak menyembuhkan kamu, biar aku yang ikut kamu. Saya bilang, iya oke lah, bagus dong. Yang pendeta mau ikut aku. Saya bilang, iya oke sudah. Dia suruh ajak depan, ya dia doa biasa loh. Dia enggak tangkin enggak. Amin. Dia enggak pegang kepala saya, kau yang sana, kau yang sini seperti Michael Jackson, enggak. Amin, enggak. Dia doa biasa, belum sampai 5 menit loh. Dia doa biasa, dia bilang, kamu pulang rumah, amin, jangan minum obat dan makan makanan dokter larang. Itu yang hatiku ya. Yang selama ini dokter bilang, kamu harus minum obat dan jaga makanan. Tapi ini pendeta terbalik dong. Ini pendeta bilang, kamu jangan minum obat, makan dokter larang. Waduh. Saya pikir, wah ini ada apa ya. Saya mau coba, saya balik ke rumah, saya mau coba. Karena itu pendeta bilang begitu kan, saya mau coba. So, waktu yang pendeta bilang begitu, langsung muncul kacang hijau. Amin. Itu kacang hijau yang paling saya suka. Itu yang paling jahat, saya nggak bisa makan. Langsung muncul kacang hijau. Saya pulang rumah, saya cari kacang hijau. Amin. Saya bawa pulang, saya ambil obat, taruh atas meja. Kenapa? Waktu saya makan, kalau saya rasa sakit apa-apa, langsung saya bisa minum obat. Saya pikir saya lebih pintar dong. So taruh obat, sekarang saya makan. Kalau dulu ya, kalau saya makan makanan salah 1-2 sendok, maka saya langsung kena. Tapi kali ini saya bisa habisin kacang hijau. Saya bisa habisin, saya nggak rasa apa-apa. So saya nggak minum obat. Tapi masih kurang percaya. Masih kurang percaya karena kan udah tahun-tahun kan di sana. Amin. So besok saya mau coba lagi makan yang lain. Makanan yang sampai 1 minggu, sampai hari Sabtu ya, saya coba setiap makanan yang dokter larang, semua saya makan. Yang 1 minggu saya nggak minum obat. Saya minum obat. Saya rasa ya sudah oke lah. Sudah oke. Saya rasa ya saya sudah sembuh, ada perubahan. Yang minggu berikutnya saya langsung ke gereja. Yang waktu saya masuk gereja, jemaat belum ada karena itu desa. Itu pendeta jemaat belum masuk gereja. Itu pendeta dia duduk belakang mimbar, dia doa. So saya orang pertama saya masuk gereja, saya bilang mulai hari ini saya ikut kamu. Amin. So dari situ yang perubahan yang mujizat terjadi dalam kehidupan saya. From the day one word.
Dari hari itu ke depan, the total healing take place in my life. kesembuhan total itu terjadi buat My saya. dear brothers and sisters, Saudaraku, the Lord want to strengthen me. Tuhan mau kuatkan setiap kita. Why God want to strengthen me? Kenapa Tuhan mau kuatkan kita? I lost hope. Hari itu saya I'm so kehilangan harapan. afraid about future. Saya juga takut dengan masa So I depan. thought better I commit Jadi suicide. lebih baik saya bunuh diri aja. The living God, the living God. Tuhan yang hidup itu, So He never make you disappear. Dia tidak pernah membuat engkau He never make you die. hilang. Dia nggak He mau never izinkan make engkau you mati. confusion. Dia tidak biar engkau He's kebingungan. there to do a miracles. Dia ada untuk buat He mujizat. don't want you to die in a sickness. Dia tidak mau engkau mati sia-sia. He will heal you. Dia akan sembuhkan Even engkau any situation. dalam situasi Even apapun, anything happen. dalam apapun yang He will terjadi. put His hand in your Dia life. akan taruh tangannya atasmu. He will stir your spirit. Dia akan guncangkan He rohmu. will touch your nerve. Dia akan jamah setiap sarafmu. He will touch your bone. Dia jamah He will tulang-tulangmu. touch your flesh. Dia jamah setiap He will daging. touch every your inner part. Dia jamah setiap bagian And make dalammu. everything receive the healing of Dan membuat semuanya menerima kesembuhan. faith. If you believe, Kalau engkau percaya, this will happen to you. ini akan terjadi buat kita. This lady, Ibu ini, Ya. ya boleh bagi stand berdiri. up. Family, Dengan keluarga, iya boleh. Berdiri sama-sama. Shantale. This is Lord say my children. Tuhan bilang, anak-anakku, Lord says, I go before you. aku berjalan di depanmu. And Lord say, I make sure that make you to follow my footsteps. Aku ini memastikan engkau ngikutin langkah kakiku. Lord say, don't see what's happening. Jangan sibuk lihat yang sekitar. Don't see happening. Jangan lihat yang Lord sekitar. say, I always have the best plan. Aku selalu punya rencana yang terbaik buatmu. Always, my plan, always blessing and breakthrough. Rencanaku selalu tentang berkat, terobosan. Don't see what is lacking in your life. Jangan lihat apa yang kurang di Lord say, hidup. what you have. Apa yang kau punya? What you have. Apa yang kau punya? Bible saying, Firman Tuhan bilang, there's a small boy have 5 bread and 2 fish. walaupun hanya ada 2 ikan 5 roti, He have only that. dia cuma punya itu anak kecil itu. He given to Jesus. Dan dia beri kepada Yesus. Bible says, Jesus Firman Tuhan pray bilang, and given to serve. Yesus berdoa dan memberikan untuk That dilayani kepada orang multiply. lain. Dan itu berlipat That ganda. multiply. Berlipat ganda. Yes, what you have. Ya, apa yang kamu punya? Just say to God, Katakan kepada Tuhan, Lord, Tuhan, I have only this. aku hanya punya segini. Lord, I have only this. Aku cuma punya I'm segini. this condition. Ini dalam kondisiku, I'm in Tuhan. this level, Lord. Aku dalam level ini, Tuhan. God will take control in your Tuhan yang pegang kendali di hidupmu. 2 months time. Dalam 2 bulan ini, 2 months time. dalam 2 You bulan, are going to see the total miracle take place. aku akan lihat mujizat total terjadi buat God healed you and bless you. Tuhan sembuhkan engkau, berkati engkau. Kalau kau percaya, See the power. aku akan lihat mujizat Tuhan. Silakan duduk, saudara. This row, Dalam baris yang ini ya, this saudara, row, there are someone here. ada seseorang di sini. There are someone, you have a bone problem. Engkau punya masalah di tulangmu. You have a bone problem. Engkau punya masalah tulang. Who that someone? Siapa, saudara? Who that someone? Ada yang punya masalah Only tulang. this row. Hanya dalam bagian sini ya. Only this. Not any other things. Name of Jesus. Believe Percaya that you are going to receive the healing. bahwa engkau akan terima kesembuhan itu. Just so I say God will touch even the bones. Makanya tadi saya bilang Tuhan bahkan bisa jamah Because tulangmu. He's a creator. Karena dia adalah Tuhan He's a pencipta. creator. Dia Tuhan yang He's going to menciptakan. heal you right now. Dia mau sembuhkan kau saat Believe ini. it. Mari percaya. Believe it. Mari percaya. In the name of Di dalam nama Yesus. I pray for your mighty Aku power berdoa, take control. kuasamu yang pegang And kendali. brings the total healing right now. Dan turunkan mujizat total saat Be kesembuhan. healed in the name of- Sembuhlah di dalam nama Believe it. Yesus. As you believe, you see the Percaya. Waktu kau percaya kau akan lihat mujizat I'm Tuhan. going to pray for you after that. Saya akan berdoa lagi nanti buat Bapak. There's one more person. Ada satu pribadi lagi. There's a one more person. Satu lagi pribadi. Even younger. Engkau seorang gadis muda. Younger. Gadis yang masih muda. You are so desperate. Engkau begitu putus asa. Because there's so many failure taking place. Karena in ada your begitu banyak kegagalan terjadi di hidupmu. You don't know what going to happen in the future. Engkau nggak tahu masa depanmu bagaimana nanti. You're so like a give up hope. Engkau rasanya udah kehilangan harapan saja. Who that someone? Siapa gadis muda itu? God saudara? want to give you new hope. Tuhan mau berikan pengharapan baru buat engkau hari ini. If you are here, just stand up. Kalau engkau ada di Raise up sini, your hand. boleh bangkit berdiri. Don't be shy. Jangan malu ya. Don't be shy. Jangan malu, saudara. God is here to touch you. Tuhan di sini mau jamah engkau. Explain. Saya akan jelaskan sekali lagi ya, saudara. Engkau adalah seorang gadis. Engkau mengalami begitu banyak kegagalan dan engkau sudah kehilangan harapan. Hari ini Tuhan mau jamah engkau. Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Jadi jangan malu, boleh silakan berdiri. Biasanya semua selesai, akhirnya mereka datang bilang, Pastor, tadi Pastor bilang itu tuh saya, Pastor. Tolong doain. Saya bisa doa nggak apa-apa, amin. Bisa doa, tapi itu nggak jadi apa-apa. Kenapa? Kalau yang sekarang Tuhan yang berbicara, kalau kita responin ya, wah Tuhan membuat hal ajaib.
Amin. Haleluya. Kadang-kadang kita malu atau apa, kita nggak mau angkat tangan. But don't worry. Don't worry. Jangan khawatir, Because saudara. God speak to it, mean God want to change your Kalau life. Tuhan bicara saat ini, berarti Tuhan mau ubahkan situasimu. Who that someone? Siapa? Boleh makin berdiri? Who that someone? Are you here? Ada di sini kah? No, ya. Oh, ada orang di atas. Ada yang di atas? Ada? I couldn't see. Are you here? Gak ada ya? Gak ada ya. Okay, hallelujah. Oke, gak apa-apa. Okay, so when Bible saying, Waktu firman Tuhan bilang, when Gideon said to the Lord, Lord, I'm not ready. dia berkata, Tuhan aku nih gak siap, kata I Gideon. don't think so that I can, mighty warrior. Aku gak yakin aku bisa jadi orang gagah berani. But God said, no, you're mighty. Tuhan bilang, enggak, kamu pahlawan gagah berani. Believe Gideon. Ayo percaya Gideon. Believe Gideon. Percaya You're Gideon. mighty warrior. Engkau adalah pahlawan gagah berani. Great thing going to take place. Hal yang besar akan You're terjadi. going to save your people. Engkau akan menyelamatkan umatku. So when you come to Judges chapter 7, Jadi kalau saudara pindah ke Hakim now God said to Gideon, Gideon, Tuhan bilang, Gideon, yes, even though the Amalekins come against walaupun Israel, orang Amalek menghadapi Israel, even though the people will come to fight with you, orang-orang mau berperang melawan engkau, but are you ready to fight with them? tapi aku siap untuk berperang Say terhadap yes, mereka. Lord. Aku berkata, ya I'm Tuhan, ready to fight with them. aku siap untuk perang bersamamu. Because I have a many soldiers. Karena aku punya banyak prajurit I sekarang. have a many soldiers. Aku punya banyak So pasukan. I can fight with them, no Jadi aku bisa problem. berperang dengan engkau. My dear brother and sister, Saudaraku, God don't want we go with the whole soldier to fight with that people. Tuhan gak mau kita ini berperang dengan semua pasukan kita punya dengan orang Amalek. God said no. Tuhan bilang, enggak. Because you trust people. Karena kamu nanti menaruh kepercayaan pada manusia. I mean, your trust because Kamu akan percaya sama your soldiers manusia. are well trained. Karena prajuritnya terlatih. They know how to fight. Mereka tahu bagaimana They know berperang. how to conquer. Mereka tahu bagaimana menaklukkan. That's why you say, okay, I go. Itulah kan, makanya berani jadinya. But Lord said, no, I'm Tapi Tuhan going to bilang, enggak. choose only a certain people. Aku hanya pakai sekelompok orang saja. Finally, God chosen only 300. Akhirnya Tuhan saring sampai 300 orang. 300. 300 orang. God said with the 300 people, Tuhan hanya you're going berperang to dengan fight with 300 them. orang. Dia akan berperang dengan mereka. When God said with the 300, Waktu Tuhan bilang 300 orang, now God said to Gideon, Gideon, go. sekarang Tuhan bilang sama Gideon, Gideon ayo pergi. Gideon said, Lord, I cannot ready to. Gideon bilang, aduh Tuhan saya nggak bisa. Lord, just some there's a thousands of soldiers. Tuhan kami kan harusnya punya ribuan orang. Oh, look at these people. Tuhan lihat ini orang-orang yang Look kami at hadapi. Amalekian. Lihat orang Amalek ini Tuhan. All the people like a grasshopper. Orangnya ini seperti sekemurunan belalang All Tuhan. the thousands of people are. Tuhan ada ribuan demi ribuan Even the orang. camel we cannot count them Bahkan anymore. untanya nggak bisa kami hitung Tuhan. Lord, how you want me to go and fight with them? Tuhan gimana kami mau perang sama I'm mereka? not ready to fight. Saya nggak siap untuk I'm perang. so afraid. Saya takut banget Tuhan. Even though you are a mighty Walaupun warrior. kau berkata aku pahlawan gagah berani. Even though I raise up in Walaupun spirit. aku akan bangkit dalam roh. But no. Tapi sekarang I cannot fight with them aku anymore. nggak bisa perang sama mereka I Tuhan. cannot fight with them Saya anymore. nggak bisa perang dengan mereka lagi. Because there's more people. Karena mereka jauh lebih But banyak. you're just only 300. Tapi kok cuma 300 orang yang kami My dear brother and punya. sister. Saudaraku, Sometimes God wanted to go in. kadang-kadang Tuhan mau suruh kita masuk perang. God wanted to go in. Tuhan mau kita masuk perang. Don't look at the multitude. Jangan lihat dengan berapa Don't banyak look at musuhnya. who are the people. Jangan lihat jumlah orang. Don't look at the situation. Jangan lihat situasi saudara. God wanted to keep on Tuhan moving. mau terus kau bergerak. When I accept Lord 1983, Waktu saya terima Tuhan tahun 93, so 84 I get married. 84 saya menikah. 83 saya terima Tuhan Yesus, 84 saya nikah, 85, 86 saya sudah masuk full time. Saya sudah masuk full time. Waktu itu, wah, jemaahnya cuma 2 keluarga. Dalam 2 keluarga saya salah satu keluarga. Amin. Cuma satu keluarga. Sekarang saya jadi pendeta. Amin. Saya memang takut. Memang takut. Karena yang satu keluarga pun itu bukan seperti businessman yang biasa. Waktu saya terima Tuhan Yesus, Tuhan langsung panggil saya full time. Saya nggak mau, saya takut. Saya bilang nggak usah Tuhan, saya nggak mau. Akhirnya, iya Tuhan lakukan sesuatu. Akhirnya saya bilang ya oke, saya masuk full time. So masuk full time. Sebelum itu kan saya kerja. So masuk full time. Saya beli beras, gula, yang macam-macam. Saya beli banyak-banyak.
Saya pikir sampai saya ke surga itu masih ada begitu. Amin. Saya beli banyak-banyak. Amin. So sudah masuk full time. Sudah masuk, oke lah, semua aman. Kenapa semua aman? Karena beras masih ada, gula masih ada. Amin. Ya, semua masih ada. Anak saya waktu itu, anak saya 2 tahun begitu. Anak pertama, sekarang dia pastor juga. So satu saat tiba-tiba istri bilang, wah semua habis, beras semua sudah habis. Dia bilang habis. Wah, hati saya seperti berat loh. Saya bilang, Tuhan, walaupun saya sudah masuk full time 2 bulan, 2 bulan saya nggak ada apa-apa, saya senang, saya enjoying pelayanan. Habis 2 bulan, yang tiba-tiba istri bilang beras semua sudah habis, nggak ada apa-apa. Baru saya melangkah dalam iman betul-betul, dalam iman. Saya bilang, Tuhan, You panggil kita. Sekarang yang hari ini yang saya masuk melangkah dengan iman. Saya nggak tahu saya dapat berkat dari mana. Saya nggak tahu kehidupan saya bagaimana. Selama ini saya cuma percaya saya masih ada harapan dengan gula, dengan beras, dengan makanan. Sekarang semua sudah habis, Tuhan. Saya punya anak yang pertama 2 tahun begitu, nggak tahu mau kasih apa. Kali pertama itu percaya, saya bilang berdoa. Hari itu hari Sabtu ada doa malam. So pagi yang untuk anak saya cuma kasih teh tawar ya. Ya, teh tawar. Ya, teh tawar, nggak ada gula juga. Kasih dia. Ya, pagi sampai sore ya dia minum itu aja. Sudah sampai malam. Kalau orang India kan makan malamnya jam 8 jam 9. Ya, so ini sampai sekarang sama juga begitu, saya makan begitu. Kalau you kasih awal, saya makan, saya tidur. Amin. Selalu saya makan, you meminta doa, memang saya nggak bisa. Amin. Iya, itu kelemahannya ya. So biasanya jam 8 jam 9 baru jam makan. Selesai doa, ini jam makan. Saya lihat istri lihat saya bilang nggak ada apa-apa, nggak ada makanan. Tiba-tiba ada yang ketok pintu. Saya buka, ada yang anak muda, dia bilang, Pastor, tadi saya pergi mau makan roti canai di restoran, tiba-tiba saya rasa mau beli roti canai untuk pastor ya. Dia nggak tahu saya nggak punya apa-apa. Dia kasih 2 roti canai. Ya sudah, itu aja. So yang malam itu saya sudah dapat, saya percaya pada Tuhan, Tuhan yang kasih makan. Kalau hari ini Tuhan bisa kasih, besok nanti dia bisa. Amin. Yes, sampai sekarang nggak kekurangan apa. Wah, mantap. Tapi 15 tahun proses dalam kehidupan saya. 15 tahun. Dalam 15 tahun banyak hari kita nggak punya makanan. Kita kadang-kadang saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan yang panggil saya full time. You are the Lord, call me for the full time. Engkau panggil aku full time. Lord, my situation like this. Tapi kalau situasinya Lord, what I'm going to do right? Tuhan, saya mau ngapain sekarang? Lord, I don't want my son be hungry. Tuhan, saya nggak mau anak saya ini kelaparan. Lord, this is my responsibility. Tuhan, anak ini tanggung jawab I have to saya. give food to my wife Saya harus juga beri makan istri saya, anak saya. But Lord, I can't do that. Tapi saya nggak bisa lakukan. Lord, Tuhan. better I go for secular job. Udah lebih baik saya kerja sekuler aja, Tuhan. But my heart still come back again. Tapi hati saya balik lagi I ke cannot go to full time. Saya nggak bisa pindah ke sekuler, saudara. Many years. Dan bertahun-tahun. 15 years that process. 15 tahun prosesnya. So in a 15 years. Dan dalam 15 tahun. So makanannya saya ke parit ya, saya cari kangkung. Yang lewat mereka bilang, oh ini kangkung ini nggak bagus, kotor loh, ini air kotor. Saya bilang, iya itu nggak bagus untuk kamu, tapi itu bagus untuk saya. Amin. Iya, saya ambil kangkung itu gratis. Habis masuk hutan cari kelapa. Nggak takut ular. Kalau sekarang lewat, iya langsung takut kan. Tapi waktu masuk hutan nggak takut apa-apa. Cari coconut karena hidup, memakan. Amin. Iya. Karena itu sampai sekarang saya suka kangkung. Amin. Saya nggak lupa makan yang dulu itu ya. Iya. Karena waktu itu yang saya hidup dengan itu. 50 tahun proses.
Mungkin kita pikir, kok kenapa 15 tahun? Tadi saya bilang, saya datang dari agama lain. Amin. Saya ada prinsipal, saya harus lahir sebagai Hindu, saya harus mati sebagai Hindu. Amin. That never break in my spirit. Dan hari itu tuh nggak pernah lepas, saudara. That never Mentalitas break yang lama. in mine. Mentalitas lamanya nggak bisa lepas. Amin. Even though I become Christian, Walaupun saya udah jadi orang Kristen, my action, tindakan my saya, thought, pola pikirnya, speak, apa yang saya the ucapkan, way I move, cara saya gerak, still I'm an Hindu mentality. semuanya masih mentalitas Hindu. Every action like that. Setiap tindakannya begitu, Never change. nggak pernah berubah. But I become pastor. Tapi saya udah jadi pendeta loh. So God want to break that. Jadi Tuhan mau hancurkan It's semua. very difficult. Dan susah I'm sekali. not the person easily change. Saya orang yang tidak mudah berubah. So God have to break me. Jadi Tuhan benar-benar hancurin Have to saya. break me. Dia hancurin saya. Because I'm keras kepala, take 15 years to break in my. Karena saya stubborn, butuh 15 tahun untuk saya berubah. After 15 years, Setelah 15 tahun, then the breakthrough take place. dan terobosan itu datang. Yes, saudara. my dear brothers and sisters. Ya, saudaraku. This is happening to Gideon. Ini terjadi juga buat Gideon. God want to break that something in Gideon. Tuhan mau ubahkan, patahkan sesuatu di Gideon. Amen. When he said you're mighty warrior, Waktu dia bilang kau pahlawan gagah berani. yes, he believed that. Ya, Finally. dia percaya itu. Amen. When God said going to fight with the Amalekite, Waktu Tuhan bilang kau akan berperang dengan orang he Amalek, ready to go. dia siap untuk pergi. Why? Kenapa? You depend on people. Dia bersandar kepada orang-orang. The manner where I depend on beras gula. Sebagaimana saya pun dulu bersandar dengan beras dan So gula. you Saya depend on people. Dia bersandar kepada orang. So God want to break that. Dan Tuhan mau hancurkan itu. God want to break that mentality. Tuhan mau hancurkan mentalitas yang salah God itu. want to break that action. Tuhan mau ubahkan action yang salah itu. God want to break that move. Tuhan mau ubahkan pergerakan yang salah. But Gideon not ready. Tapi Gideon itu tidak siap. Even sometimes even in our life. Yang sedang terjadi juga kadang-kadang dalam hidup kita. Saya udah pendeta loh, udah pendeta. Kalau orang Hindu ya, kalau mereka mau keluar rumah, kalau mau kemana-mana ya, waktu kita keluar dari rumah, tiba-tiba ada yang ibu atau janda yang lewat, itu tanda yang kurang bagus. Kita nggak mau keluar, balik. Kita nggak mau pergi, karena kita bilang itu tanda kurang bagus. Kalau kita keluar tiba-tiba atau kucing lewat, Nggak jadi lagi. atau ular lewat, kita balik. Itu tanda kurang bagus. Amin. Saya sudah masuk Kristen, amin. Mentality masih sama begitu. Kalau saya kemana-mana atau mau pelayan atau apa, tiba-tiba kucing lewat, saya langsung berhenti. Amin, saya berhenti. Kenapa? Saya punya mentality masih di sana. That never break yet. Dan itu tuh belum berakhir That's never mentalitasnya. break yet. Belum hancur mentalitas itu, Amin. saudara. Amin. So it means Artinya begini. I change God. Ya, saya berpindah Tuhan. I change God. Apa yang saya percaya berubah. But the real changes never take place. Tapi perubahan di sayanya belum terjadi. Sometimes we are in that manner. Kadang-kadang kita begitu, saudara. Amen. Sometimes that's why Kadang kita that's why begitu. take 15 years in mind. Itulah sebabnya Tuhan butuh 15 tahun untuk hancurkan mentalitas itu. Kalau sekarang kalau saya keluar, amin, mau kemana-mana, walaupun gajah lewat saya nggak apa-apa. Amin. Saya no problem. Amin. Ya. Kenapa? Karena sudah ubah. Bukan, saya masih pikiran saya bukan seperti itu. Kadang-kadang ya kita nggak terima mujizat. Kadang-kadang kita nggak terima apa-apa. Kita nggak terima berkat. Kenapa? Mungkin ada sesuatu melekat di sini belum berubah. Amin. Belum berubah. Karena itu kita bilang, oh Tuhan, kenapa Tuhan? Saya setia padamu Tuhan. Saya ke gereja perpuluhan semua saya setia Tuhan. Saya puasa, ya saya puasa Tuhan. Tapi kenapa tidak ada perubahan? Iya, perubahannya belum ada di sini. Perubahannya di karakter belum ada perubahannya. Just check ourselves. Mari cek diri kita, Check saudara. ourselves. Mari cek diri kita. There are someone here. Ada seseorang di sini. You're so struggling. Engkau sangat keras kepala. You're struggling. Oh, engkau sangat bergumul, saudara. Sorry. You're so struggling. Engkau sangat bergumul. You always said to God, Lord, Engkau selalu bilang, Tuhan,
I want a breakthrough. Saya ini mau terobosan. I want a breakthrough. Aku mau Every terobosan. time come you pray for the Setiap breakthrough. kali engkau doa, engkau minta terobosan. Yeah, God promise. Ya Tuhan janji. But the breakthrough never take place yet. Tapi terobosannya itu kok nggak datang-datang rasanya. God want to speak to you. Tuhan mau bicara kepadamu. Who that someone? Siapa saudara? Ada? Who that someone? Are you here? Saudara ada di Don't sini? be shy, yeah? Iya, that guy. Name of Jesus. Kurabaka Shantare. Kurabaka sendiri. Bapak sendiri, Pak? Sendiri. Name of Jesus. Kurabaka Shantare. Understand that? Ya nggak apa-apa, berdiri di situ boleh. Lord say, my son, Tuhan bilang, anakku, don't worry. jangan khawatir. Lord say, the breakthrough come from me. Terobosan datang daripadaku. But God says, Tapi Tuhan bilang begini, I want it to soak in the word of God. aku mau kamu ini berendam dalam firman. Soak in the word of God. Berendam dalam firman Tuhan. Because my word have authority and power. Karena firmanku punya kuasa My otoritas. word can change everything. Firmanku bisa ubahkan segala My word sesuatu. take control in everything. Firmanku bisa mengendalikan So Lord semua. say, as you soak in my Jadi kalau word, kamu berendam dalam firmanku, Lord say, my son, Tuhan bilang, anakku, before you ask, bahkan sebelum engkau minta nanti, before you ask, sebelum engkau minta, Lord says, Tuhan bilang, I open a door for you. aku buka pintu buat I engkau. open a door for you. Aku buka pintu-pintu buat Don't engkau. worry, my son. Jangan khawatir anakku. Just soak in my word. Ayo berendam dalam firman Let Tuhan. my word set you free. Biar firmanku membebaskanmu. 4-month time. Dalam 4 bulan ini, 4-month time. 4 bulan ini, You're going to see the breakthrough take. engkau akan lihat terobosan itu terjadi. If you believe, Kalau engkau percaya, you'll see the power. engkau akan lihat mujizat Tuhan. Be seated. Silakan duduk. There are some of them here. Ada beberapa orang di sini, You're not married yet. engkau belum menikah, Not married yet. belum menikah. Pak William sama don't worry, ya. There are some of them not married yet. Ada beberapa dari saudara yang belum menikah, But you want to get married, but apa? Belum ada. oh, engkau mau menikah, but you haven't got the partner. Saudara belum punya pasangan hidup. Just stand up. Bolehlah berdiri saudara. There is someone here. You find apa pacar tapi nggak cocok. Ya, ada juga di sini engkau ketemu pacar terus nggak cocok. Amen. Just stand up. Pas santai. Just stand up. Gak apa-apa, saya juga berdiri loh saudara, tenang. Because God, Tenang, saya belum menikah juga. Belum dapat juga, aman. Jadi saudara malu, kita sama-sama, enggak apa-apa. God want to do miracles right now. Tuhan melakukan mujizat sekarang, amin. Just stand up. Berdiri be saudara. Jangan malu saudara, Don't be boleh shy. bangkit berdiri, enggak apa-apa. God want to do miracles. Tuhan mau buat mujizat hari ini. After I'm going to pray for these people. Setelah saya berdoa buat Anda semua nanti, I'm going to pray for the couple you don't have a child. saya juga mau berdoa buat pasangan yang belum punya anak. Yeah. So I'm going to pray afterward. Saya akan berdoa nanti ya saudara buat So saudara. these people. Jadi engkau semua yang Pak William. Iya. Dia pun belum dong. Haleluya. Jadi orang-orang ini nanti saya berdoa, setelah ini saya akan berdoa buat yang belum punya anak. Ini masih kosong ini. Ya, masih ada vacancy. Ada yang suka ya langsung. Masih ada apply. lowongannya saudara. Saudara yang suka, just hit him out. Name of Jesus. Dalam nama Yesus, Believe. percaya. God want to do miracles this year. Tuhan mau lakukan mujizat tahun ini. This year. Tahun ini. This year. Tahun ini. God want to do miracle this Tuhan year. mau buat mujizat buat engkau semua tahun Believe ini. it. Percaya. Believe it. Percaya. You don't choose. You don't choose. Jangan saudara yang pilih. God going to bring the right partner. Tuhan yang akan bawa partner yang terbaik. If you believe, Kalau engkau if percaya, you receive in a engkau spirit, terima, if you receive in spirit, engkau terima dalam roh, you're going to see the miracle. engkau akan lihat mujizat itu. saudara. Believe it right now. Percaya sekarang Amen. juga That miracle take place. in bahwa your life. mujizat itu terjadi saat ini. If you believe, you Kalau see engkau the power percaya, of engkau God. akan lihat mujizat Tuhan. Be seated. Silakan duduk. Who is the couple you pray for children? Siapa pasangan-pasangan yang kau terus berdoa untuk punya anak? Who that someone? Ada saudara? Maybe the husband here, maybe the wife is here, Mungkin Oh, suaminya ada di the sini. couples are here. Who that someone? Ada di atas satu. Okay. Ada lagi saudara pasangan. Boleh berdiri, boleh berdiri, boleh berdiri. Yeah. Ada. Yeah, we got some couple there. Here. Name of Jesus. Dalam nama Yesus. If you with your husband wife, you hold your hands. Kalau engkau suami istrinya ada di sini, boleh sama-sama gandengan tangan. Name of Jesus. Dalam nama If you Yesus. only husband or only wife, Kalau cuma okay, you istrinya believe. saja, kalau ada suami saja nggak apa-apa. Mari percaya. This is what God is saying. Ini yang Tuhan bilang. Next year on this time,
Tahun depan dalam waktu ini, saudara, Amen. You're going to have a children. engkau akan punya anak-anak. You're going to have a children. Engkau akan punya anak, saudara. Don't think. Oh, the doctor say like this, like that. How going to happen? Jangan pusing dokter bilang ini itu gimana caranya That's bisa not your hamil. problem. Enggak masalah Tuhan bilang. That's not your problem. Itu bukan masalah saudara. Amen. Because God said He will take control. Karena Tuhan bilang Tuhan yang pegang He will kendali. going to heal you. Dia akan sembuhkan engkau. Going to heal you. Ini akan terjadi, You're sembuhkan going to engkau. receive that healing Engkau power. akan terima kuasa kesembuhan Tuhan. Believe it. Percaya. Because Bible saying God say be multiply. Karena firman Tuhan perintahnya berkata berlipat ganda The dalam word anak have cucu lah. authority and power. Firman Tuhan itu punya kuasa The word have otoritas. authority and power. Firman itu punya kuasa otoritas. Multiply. Firman Tuhan bilang It beranak means cucu you lah. have to multiply. Artinya saudara harus beranak cucu. That multiply is not only in a financial. Bukan cuma berlipat ganda dalam Even keuangan, in your family. bahkan dalam keluarga The juga. multiply will take place. Perlipat gandaan akan terjadi. Amen. Amin. Believe it. Mari percaya, Believe it. mari percaya. If you believe, Kalau engkau percaya, you'll see the power. engkau akan lihat kuasa Be Tuhan. seated. Hallelujah. Silakan duduk, Yes, my haleluya. dear brothers and sisters. Ya saudaraku, Now God said to Gideon, Gideon, go Gideon. Tuhan bilang, ayo Gideon pergi. But Gideon said, no Lord. Tapi Gideon bilang, enggak Tuhan. How I'm going to fight with them? Gimana caranya Tuhan? I'm not ready to go. I'm not ready to go. Aku nih nggak siap pergi Tuhan. I'm not ready to take us. Aku nggak siap untuk ambil langkah. This happened in my life. Ini juga terjadi dulu Bu sama saya saudara. More than 10 years, more than 10 Mungkin years. sekitar 10 tahun lebih dulu. So that's the first time I'm ministering in Pontianak. Itu pertama kalinya saya pelayanan mau ke Pontianak saudara. Kalau orang Malaysia heard Pontianak itu lain artinya. Kalau saudara orang Malaysia dengar kata Pontianak itu artinya yang lain ya Wah, saudara ya. kita feelingnya lain lagi. Langsung horor lah gitu kurang Yeah. lebih. So the first time I went there for Jadi ministry. pertama kali kami ke Pontianak, After that I come back home. setelah itu saya pulang ke rumah. So I reach home in the evening. Saya nyampe rumah kan malam-malam. So I park my car in front of my doorstep. Saya parkir mobil saya tuh di depan jalan masuk rumah. Suddenly I saw that the stone fall in front of my doorstep. Lalu tiba-tiba saya ngelihat kok ada batu terlempar ke depan pintu rumah saya. But the stone can fly over my car and fall in front of doorstep. Jadi si batu ini ya terbangnya tepat melewati mobil saya, jatuhnya di depan saya gitu. Then I thought maybe the children passing by. Ya saya pikir ya ada anak-anak mungkin lewat. Because in front of my house there's a road. Behind my house there's many houses. Jadi karena di depan rumah saya ada jalan dan lalu mengikuti banyak lagi rumah di sana. So I thought maybe the people passing by, the children passing by, they throw a stone. Saya mungkin ya ada anak-anak kecil lewat lempar batu lah mungkin. I'm not very serious on that. Saya nggak serius dengan itu waktu itu. So day by day. Tapi hari demi hari. So if next day morning if I wake up and saw Besoknya saya there's so much stones in front of my. Dan besoknya saya bangun saudara, udah banyak tuh batu di depan pintu It's rumah. already 2 or 3 days. Dan itu terjadi 2-3 hari. Then I'm realized Lalu saya sadari there is something happened. ada yang nggak normal ini. Then we start to pray. Lalu kami mulai berdoa. We start to pray. Kami mulai berdoa. When we fast and pray, Kami berdoa puasa. 1 week or few days, Satu then minggu. okay, ready, no problem. Dan kemudian nggak terjadi lagi So saudara. when we break our fast, Jadi kami selesai puasa. then start back again. Begitu kami beres puasa terjadi lagi Even saudara. my friend from India, Indonesia, Malaysia, there are many pastors pray for it. Bahkan teman-teman dari Indonesia, Malaysia, India banyak yang berdoa buat kami. Even my senior, I call my senior pastor, he never come to my house to pray for it. Bahkan pendeta senior saja dia nggak pernah datang untuk doain soal itu. I said to them, Pastor, this happened, come and pray for me. Saya bilang sama pendetanya saya, ayo Pak tolong berdoa buat He said, saya. don't worry, Pastor Daniel, you have to trust, you have to believe, you pray. Dan dia bilang, Pak Saudara nggak usah khawatir, kamu harus percaya, berdoa. We all pray from here. Kami juga berdoa dari sini katanya. Then every time the church people come and pray, after some day they also don't want to come my house. Jadi beberapa jemaat kami datang berdoa, lama-lama mereka juga takut nggak mau datang lagi. They don't want to come and pray in my house. Mereka takut nggak mau lagi doa di rumah They saya. said, no, Pastor, we can pray in the church. Dan lalu mereka bilang gini, nggak apa-apa Pak Pendeta, kami doa di gereja aja. So the people who passing by, Jadi orang semua yang they lewat, always say, wah ini rumah hantu. wah, Amen. They are passing by. No, my neighbor saying, saudara semua tetangga saya juga lihat he begitu. said, Pastor, Mereka bilang begini, Pak Pendeta, I think kayaknya ya there's some black magic taking place. ada sihir nih yang terjadi. I know there's one person here, black magic. Saya tahu nih di sini ada orang ahli ilmu hitam. Come, Pastor, I bring you there. Ayo Pak Pendeta saya bawa ke dukun. He can do something. Biar dukunnya yang selesaikan.
I said, Lord, Saya bilang, Lord, what? Tuhan gimana caranya? I said to her, no, Saya bilang, enggak lah. I'm a pastor. Saya ini pendeta. And Jesus authority and power. Dan Yesus punya kuasa otoritas. He can do miracles. Dia bisa buat mujizat. He said, but you pray, nothing happen. Tapi ini tetangga bilang, kamu berdoa terus kok nggak jadi I said, apa-apa. no, miracle will take. Saya bilang, enggak, mujizat pasti And terjadi. they give me 3 days. Lalu kami dikasih waktu 3 hari. They said, Pastor, I give you 3 days. Dia bilang, Pastor, saya kasih 3 hari ya. If the 3 days, if no solved, Kalau 3 hari masalahnya nggak beres, you come with me, I bring you. kamu ikut saya bawa kamu ke dukun. If you shame to come, I bring him here. Kalau Pastor malu datang, saya tarik dukunnya ke rumah I pastor. said, no, Saya I bilang, don't want. enggak. I said, we pray. Kami akan tetap berdoa. And we pray and we pray. Kami berdoa dan berdoa. So, finally what happened? The stone break the window glasses. Akhirnya saudara, batu itu ngelemparnya mencahin kaca jendela. And the same neighbor saying, maybe this house is not suitable for you. Lalu ada tetangga lain bilang gini, oh mungkin Pak rumahnya nggak cocok sama Bapak. Saya bilang sudah 25 tahun di rumah ini. Amin. So 25 tahun nggak apa-apa, tapi sekarang nggak cocok, nggak bisa. Tapi memang saya mau pindah karena anak perempuan menikah, saya mau pindah. Tapi saya nggak mau pindah sekarang. Kalau saya pindah sekarang artinya saya gagal. Amin. Saya bilang enggak, saya mau pindah. Saya mau tetap di rumah ini. Saya harus selesaikan masalah ini, baru saya mau pindah. Yes Lord. Kalau tidak, sepertinya saya kalah. Saya nggak mau begitu. Saya bilang, oke, saya doakan masih ada masalahnya. So dia pecah kacanya. Saya bilang, oke, you mau pecah kaca kan? Oke, saya pasang semua plywood, papan ya. Saya pasang papan di semua jendela jadi. Papan. Semua yang kaca itu semua saya pasang papan. So sekarang dia mau pecah papan nggak bisa. Akhirnya kena sama kaca mobil. Aduh. Akhirnya saya pindah mobilnya. Saya bilang, oke, saya doa. Saya bilang, oke, you mau challenging dengan saya, you mau usir saya keluar. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Oke, you mau buat apa saja you lakukan. Tapi saya nggak pindah dari sini. Sudah begitu. Tapi masih tetap ada begitu ya. Ini orang-orang lewat, mereka macam-macam bilang pindahlah, inilah, itulah. Enggak, saya bilang tetap saya mau di sini. Sudah. Waktu itu saya pelayanan nggak tahu di Indonesia, agak pedalaman, nggak tahu, saya lupa namanya. Yang jam 1 pagi anak saya SMS. Ya, dulu nggak ada WA, SMS. Dia SMS, dia bilang, Daddy, sekarang batu besar-besar kena lo. Saya menangis dan berlutut dan menangis. Saya menangis bukan batu jatuh begitu, enggak. Itu enggak masalah pada aku. Saya bilang pada Tuhan, ini jam 1, artinya jam Malaysia jam 2. Ini anak saya besok mau ke sekolah. Kalau dia masih dia SMS saya begini, artinya dia ketakutan Tuhan. Saya berlutut dan menangis. Saya bilang, Tuhan harus selesaikan masalah ini hari ini juga. Saya nggak mau lanjutin lagi. Hari itu juga selesai. Hari itu juga selesai. Puji Habis Tuhan. sudah berapa tahun di sana, baru saya pindah rumah. Yes Lord. Amin. Haleluya. Yes, my dear brothers and sisters. Ya saudaraku. It means God wanted to enter the season. Berarti Tuhan itu benar-benar saudara mau masuki musim ini. Because you have the authority and power. Karena engkau punya kuasa otoritas. You have to move with authority. Engkau harus bergerak dengan otoritas. Amin. Amin. There's a fire in you. Ada sebuah api The di Lord dalammu. give the authority in your hand. Tuhan beri otoritas di tangan saudara. Amen. You have to move. Artinya saudara pun harus gerak. Gideon not ready to move. Tapi Gideon itu gak mau gerak He saudara. said no, Lord. Dia bilang enggak. Amin. Iya, Haleluya. saudara. Kadang-kadang ya, Tuhan sudah punya ide sendiri loh. Amin. Ini yang kita lihat ini ya. Kalau kita bilang ya, akhirnya Tuhan bilang sama Gideon, ya, you mau berperang dengan mereka, takut dia. Dia bilang, oh iya Tuhan, gak bisa karena mereka seperti grasshopper, Iya, belalang. gelupur. Iya, seperti belalang. Sehingga kita nggak berani. Oh, kalau begitu ya, oke. Besoknya, you panggil you punya Bujang. bujang ya, pembantu ya. Ya. Bujang, namanya Pura. Amin. You dengan diam, kamu masuk ke mereka, kamu dengar apa yang mereka bilang, apa yang mereka cerita, apa yang mereka mengobrol. Amin. Akhirnya Gideon dengan Pura, mereka masuk kemah mereka. Lucu dong? Lucu kan?
Tuhan bilang dengan 300 orang pergi berperang dengan mereka, dia takut. Dia takut. Tapi sekarang dia dengan pura, cuma 2 orang masuk kemah mereka. Berani loh dia. Berani loh dia. Aneh kan? Iya. That's why Bible said, your thought is not my thought. Itulah firman Tuhan berkata, my way. pikiranmu bukanlah pikiranku, jalanmu bukan jalanku. Your way is not my way. Jalanmu bukan jalanku. Your way is not my way. Jalanmu bukan jalanku. Masih belum. Betul kan? Your way is not my way. Jalanmu bukan jalanku. Belum lagi. Amen. Yes, my dear brothers and sisters. Ya, saudaraku. God have purpose. God have His own idea. Tuhan punya alasan, Tuhan punya idenya sendiri. He won't leave you until you get breakthrough. Dia nggak akan tinggalkan saudara sampai saudara dapat terobosan. He somehow will make you to enter that place. Entah bagaimana dia mau saudara masuk ke tempat You terobosanmu. get that victory and breakthrough. Dan saudara dapat terobosan, dapat So kemenangan itu. now Gideon Sekarang is Gideon, ready to enter in that camp. dia siap untuk memasuki perkemahan lawan. But he not ready to go with 300 people. Tapi kalau untuk berperang dengan 300 orang belum berani. But now he and Pura is ready to go. Anehnya cuma berdua dengan Pura dia mau masuk perkemahan musuh, Amen. saudara. Haleluya. Dia Amen. berani. Kok bisa berani gitu? Dia berani sekarang. Amin. Haleluya. Kenapa? Tuhan bilang, kamu masuk cuma dengar apa yang mereka cerita. Amin. Tapi dia sudah masuk teritori mereka. Jagai kamu, pimpin kamu. He will do everything for you. Aku akan lakukan buat kamu. But are you ready enter in that? Tapi siap nggak untuk melangkah masuk, saudara? But now God make Gideon enter. Tapi sekarang Tuhan ini buat Gideon memasuki. When he enter, Waktu dia masuk, the people talk each other. mereka ini saling ngobrol, orang Amalek. I saw a vision. Oh, saya lihat penglihatan. Oh, that God, their God, endow us to Gideon hand. Tuhannya orang Israel menyerahkan kita ini ke tangannya Gideon. We are going to die. Kita ini pasti We are mati. going to fail. Kita pasti gagal. The moment when Gideon heard Waktu that, Gideon dengar itu, saudara, he come back again. dia balik ke He Israel. raise up his faith Dia and said bangkitkan to the imannya people, dan dia bilang, berkata kepada umat let's we Tuhan, go. ayo kita pergi, Let's we conquer. mari kita taklukkan, Because God is going to take over in you. karena Tuhan akan ambil alih semuanya. God give us a victory. Tuhan beri kemenangan buat Yes, my dear kita. brothers. Ya, saudaraku, This is happening right ini now. sedang terjadi saat ini. If Gideon can conquer that, Amalekans. Kalau hari itu Gideon bisa taklukkan orang Amalek, If he can enter, he can conquer that place. dia bisa masuki, dia taklukkan tempat itu. Yes, my dear brothers and sisters. Ya, itu saudara. You are Gideon on this season. Saudara adalah Gideon pada You are musim Gideon ini. on this season. Engkaulah Gideon musim ini. Any challenging, Tantangan apapun, any kind of things, apapun itu, you are going to get victory. engkau akan dapat kemenangan. You are going to get victory. Engkau akan dapat Are kemenangan. you listen what God saying? Dengar apa yang Tuhan bilang. Are you listen what God Saudara saying? dengar nggak apa yang Tuhan Are bilang? you receive the authority and Saudara power? punya nggak nih kuasa otoritas? Is it the fire is a burning in your Apakah spirit? api itu benar-benar terbakar dalam Are you rohmu? feel the authority and power take control in your Saudara life? mau nggak kuasa otoritas mengambil alih dalam hidupmu? Are you recognize the Lord say go in front? Saudara kenali nggak suara Tuhan yang bilang ayo maju ke depan? Are you recognize? Are you listening? God say Saudara go, my. dengar nggak ketika Tuhan bilang ayo maju ke Gideon depan? in this season. Saudara adalah Gideon You musim are ini. Gideon in this. Engkau Gideon You musim are going ini. to see the authority and Engkau power akan lihat take place right. kuasa otoritas mengambil alih dalam hidupmu. Believe it. Percaya, Believe it. percaya. Any challenging, Tantangan that apapun, you're going to get victory. engkau akan dapat kemenangan. I'm going to Saudara. pray for you right now. Saya akan berdoa buat setiap saudara Just saat ini. everybody stand up in the person. Saudara, mari sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Just Tuhan. stand up in the person of Mari God. bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Gideon, Gideon, stand up in the person of God. mari berdiri dalam hadirat Tuhan. Victory is yours. Victory adalah kemenanganmu, The victory bagianmu. is yours. Kemenangan jadi The bagianmu. breakthrough is yours. Terobosan bagianmu. You're not loser. Engkau tidak akan kalah. You're not loser. Engkau bukanlah orang yang kalah. God going to do almighty. Tuhan akan lakukan mujizat ajaib. If you believe, Kalau engkau percaya, you're going to see the power. engkau akan lihat kuasa Tuhan. Everybody just close your eyes a moment. Mari tutup mata saudara. Don't open your eyes. Jangan buka mata saudara. Don't open your eyes. Semua tutup mata. Now God want to touch each of you right now. Tuhan mau jamah setiap saudara In the sekarang. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. If God can raise up Gideon, Kalau Tuhan bisa bangkitkan Gideon, the same authority and power, kuasa otoritas yang the sama, same God is here. Tuhan yang sama ada di sini. He's going to raise you up. Dia mau bangkitkan setiap Going to kita. raise you up. Dia mau bangkitkan setiap Just kita. close your eyes. Mari tutup matamu. Don't open your eyes. Jangan buka matamu. Don't open to see who's happening. Jangan buka matamu saudara.
The Lord is ministering to Tuhan sedang melayani setiap pribadi. when God come to near you, Waktu Tuhan lewat dekat saudara, He's come to near you, Dia datang ke dekat saudara, and He say, dan Dia bilang, you are Gideon for this season. engkaulah Gideon buat musim ini. You are Gideon for this. Engkau Gideon buat musim ini. Receive it. Terima itu. Terima itu. You are Gideon on this. Engkaulah Gideon buat musim ini. Receive Terima saat ini. the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. The name of Di Jesus. dalam nama Right Yesus. now. Saat ini. Right now. Saat ini. Right now. Sekarang. Oh Rabaka Shantari Kababa. Who is the brother here? Siapa seorang pria di Who sini? is the brother here? Seorang pria di sini. You have a breathing problem. Engkau punya masalah pernafasan. You have breathing Engkau problem. punya masalah Now pernafasan. God want to touch you. Tuhan mau jamah engkau sekarang. God want to give you healing Tuhan mau right berikan now. kesembuhan buat engkau. Who is that brother? Siapa orangnya Who saudara? is that brother? Come in front. Boleh maju ke depan? Come in front. Saya minta You Asher are tolong. going to receive the healing Kau power. akan lihat kuasa The kesembuhan. rest, please close your eyes. Sisanya tolong tutup mata. Don't open your eyes to see Jangan other buka people. mata, sibuk lihat kanan kiri. Sometimes they are very shy to come in. Kadang-kadang banyak orang malu kalau ada yang ngeliatin saudara. Slowly. Then the rest you close your eyes. Sisanya tolong tutup mata. There's a young girl here. Ada seorang wanita di sini. Sometimes you fear Gadis muda di sini. Kadang kau that merasa. there's something you can hear said, go in front or move. Dan kadang-kadang kau ini dengar, ayo maju ke depan, lari ke depan. But you don't know what's happening. Tapi engkau nggak tahu apa yang terjadi. Boleh main tapi jangan terlalu keras. Name of Jesus. Who is that Dalam nama someone? Yesus. Who is that young Engkau girl? sering dengar, ayo maju ke depan. Tapi engkau nggak tahu harus ngapain. Who is that young girl? Siapa gadis muda ini? Come in front. Boleh maju ke depan? Always you are hearing that word. Selalu engkau dengar suara itu. The one? Iya. Name of Jesus. Dalam nama Yesus. Hurabaka Shantare. Hurabaka Shantare. This group, dancer group. Ya, grup penari ini. There are two of them. Ada dua dari engkau. You are so worried about your family. Engkau sangat khawatir dengan keluargamu. You said, Lord, touch my family. Engkau bilang, Tuhan tolong jamah keluarga. Lord, I serve you, Lord. Tuhan aku ini melayani Tuhan. Something to my family. Lakukan sesuatu buat keluargaku. Who's the 2%? Siapa dua orang ini? Come in front. Boleh maju ke depan. Come in front. Maju ke depan. God want to touch you right. Tuhan mau jamah engkau The saat ini. name of Di Jesus. dalam nama The Yesus. people who I pointed just now. Orang-orang yang tadi sepanjang saya khotbah saya tunjuk boleh maju ke depan. The people saudara. raise up your hand. Orang yang tadi sudah angkat tangan boleh maju ke You depan. can come in front. Boleh maju ke depan. Saya akan berdoa buat saudara. You can come in front. Engkau boleh maju ke depan. The people in upset. Orang-orang yang ada di atas saudara. There's two brothers here. Ada dua engkau laki-laki. Two brothers. Dua pria. Even now God ministering to you. Saat ini Tuhan sedang melayanimu saudara. But now God say, Tuhan bilang begini. surrender yourself. Serahkan hidupmu ke Tuhan. I want to use you. Aku mau pakai engkau. I want to use you. Aku mau pakai engkau. Surrender yourself. Serahkan dirimu ke Who's Tuhan. the 2%? Siapa dua orang ini saudara? Who's the two brother? Siapa dua orang ini? Just come in front. Boleh maju ke depan. God Ayo ke want to bawah. touch you. Tuhan mau jamah engkau. The name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Come in front. Don't worry. Maju ke depan saudara. Jangan The name of khawatir. Jesus. Di dalam nama Yesus. The people I pointed, you can come in front. Orang-orang yang sudah saya tunjuk saudara bareng maju ke depan If saudara. husband and wife come, is husband wife. Suami dan istri boleh maju ke depan. Bapak Ibu mungkin saudara nggak dengar ya. Yang tadi sudah saya doakan selama khotbah, semuanya boleh maju ke depan bersamaan. Semuanya. The name of Jesus. Ya, dalam nama Yesus. Hurabaka Shantare. Who is the sister here? Ada seorang wanita di sini. Hurabaka Shantari Kababaralari. Hurabaka Shantari Kababaralari. The sister said to God, Lord, Engkau berkata, Tuhan, Lord, my life is damaged. aduh hidup ini udah rusak Tuhan. Damaged, Lord. Rusak Tuhan. I don't know whether can improve. Saya nggak tahu apakah saya bisa Lord, I maju want lagi. you to improve my Tuhan, aku ini mau meningkat Tuhan. Who that sister? Siapa di sini merasa That's seperti your itu? prayer. Engkau seorang wanita. That's your prayer. Ini doamu ke Tuhan. Who that sister? Come in. Siapa boleh maju ke depan? Come in front. Siapa ini boleh maju ke depan? God want to improve your life. Tuhan mau buat engkau hidupmu meningkat. Who that someone? Siapa orang ini saudara? Come in front. Boleh maju ke depan. No need to wait. Enggak perlu The malu. rest, close your eyes some more. Sisanya tolong tutup mata. There's one more couple here. Ada seorang pasangan lagi di One sini. more couple. Sepasangan. You say to God, Lord, Engkau bilang, Tuhan, we want to serve you. kami ini mau layani We Tuhan. want to serve you with, Kami with, mau with, layani the, with the authority and power, Tuhan Lord. dengan kuasa otoritas. Lord, Tuhan, bless us. tolong berkati kami. Bless us. Berkati kami That's your Tuhan. prayer. Ini doamu saudara. Who's that couple? Siapa pasangan ini? God want to touch you. Tuhan mau jamah engkau berdoa. God want to release the authority and Tuhan power. mau lepaskan kuasa otoritasnya buat engkau. Let the couple come here. Biarkan pasangan itu ada di depan The sini. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Hurabaka Shanta. Hurabaka Shantari Kababaran. Hurabaka Shantari Kababaran. Hurabaka Shantari Kababaran. Where's the young boy?
Ada seorang pria muda. Where is the young boy? Engkau anak muda Even laki-laki. now God ministering to you. Tuhan sedang jamah engkau saat ini. God say, go my son. Tuhan bilang, ayo anakku, God say, go my son. ayo pergi. You are struggling yourself right now. Engkau bergumul saat ini You dalam are not dirimu. ready to come out. Engkau nggak siap untuk maju ke God say, depan. don't stop yourself. Tapi Tuhan bilang jangan tahan-tahan. Lord say, as you respond my call. Kalau engkau responi panggilan. Yes, today the changes going to take place. Hari ini perubahan itu terjadi buat kamu. Who is that young man? Siapa pria muda Who ini? is that young man? Pria muda ini siapa? Come here. Boleh maju ke sini. Let the young man Ke come sisi here. kanan saya, saudara ya. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. God want to touch you. Tuhan mau jamah The engkau. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Urabaka Shanta. Syakarabatakoro. There is someone here. Ada seseorang saudara. There are a couple here. Ada couple. Yeah. Ya, sepasangan. Their family. Yeah. Engkau keluarga ya. Pray to God. Engkau berdoa kepada Tuhan. You say, Lord, Tuhan, we believe you are blessed. kami percaya berkat-Mu. You bless us. Engkau akan berkati You kami. already promised. Engkau sudah janji. But Lord, that never take place yet. Tapi kok janjinya gak datang-datang? Never take place yet. Belum terjadi juga. No. Many times you saw like a waterfall. Seringkali engkau nih mimpi kalau lihat tuh ada air terjun. Yeah. Many times you dream in that manner. Seringkali engkau nih mimpi lihat air terjun. God said there's a breakthrough. There's a Tuhan bilang blessing. ada terobosan buat engkau. But you only dream but never take place yet. Tapi kok cuma mimpi belum pernah terjadi. Who that someone? Siapa pasangan ini saudara? Who that someone? Siapa pasangan ini? You always dream about only waterfall. Engkau selalu mimpi, sering mimpi soal air terjun terus menerus. The Siapa Lord saudara? going to bring breakthrough to you. Tuhan mau bawa terobosan buat engkau. Who that someone? Come in front. Siapa pasangan ini boleh maju ke depan Just saudara? come and stand here. Boleh berdiri di sini. Just come and stand here. Boleh berdiri di sini Because saudara. God want to give you a breakthrough. Tuhan mau berikan terobosan buat engkau. Don't wait Jangan tunggu. and after everything, Setelah semuanya baru datang nanti. and don't come and tell me, Pastor, I'm the one. Please. Jangan nanti setelah ibadah saudara datang ke saya, oh itu kami pastor. Jangan. If you respond now, Harus responi sekarang if you saudara. respond now, Engkau harus responi sekarang. God going to bring you the breakthrough. Tuhan mau bawa terobosan buat engkau. The name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Hurabaka Santa Rike. Hurabaka Santa Rika Babaran. That healing powers take place right now. Healing power take place Kuasa right now. kesembuhan sedang terjadi saat ini. Healing power take place Kuasa right now. kesembuhan sedang terjadi In the sekarang. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. There's a young girl here. Ada seorang gadis muda. Your problem in your physique. Engkau punya masalah di fisikmu. Problem in your physique. Masalah dalam badan fisikmu. You are looking for healing. Engkau sedang mencari kesembuhan. I don't want to give details. Saya nggak mau dengan detail bilang. There's some problem in your physique. Tapi engkau ada masalah di badanmu. God want to touch you. Tuhan mau jamah kamu saat ini. Who is that young? Siapa gadis muda ini saudara? Who is that young girl? Siapa gadis muda ini? You're going to see the healing Engkau power. akan lihat kuasa kesembuhan Tuhan. Receive it. Terima. Just come in front and receive the Ayo healing. maju ke depan dan terima The kesembuhan. name of Jesus. Dalam nama Yesus. We are going to pray for these people. Kami akan berdoa dengan orang-orang ini. They can sing one song. Saudara boleh nyanyikan satu lagu? We prepare. Name of Jesus. Hurabakan. The people are in front of you. Saudara yang ada di depan, God called you. Tuhan panggil engkau. God called you. Tuhan panggil It engkau. means He have a purpose. Berarti dia punya He tujuan. going to do a mighty thing. Dia melakukan hal yang besar buat Believe engkau. in the name of Mari Jesus. percaya dalam nama Hurabaka Shanta. Hurabaka Shanta Ri Kababara. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker. Saudara yang suami istri yang di depan boleh gandengan tangannya saudara ya. My God,
that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeps, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeps, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeps. This is the power name of Jesus. Oh, Rabaka Shantareke. There's a person here. Ada seorang pribadi di sini. Even now, you control yourself and you stop you. Engkau saat ini mau maju tapi engkau tahan, engkau nggak mau maju. Even God said to you, my son. Tuhan bilang anakku, Even God said to my daughter. dan kepada engkau anak perempuan, God said, I called you for this time. aku panggil kamu untuk waktu ini. Because I have a purpose in your Karena life. aku punya tujuan dalam I have hidup. a purpose in your life. Aku punya tujuan God buat said, engkau. don't stop yourself. Jangan tahan dirimu loh. You are going to see my healing. You Kamu are akan going to lihat see my kesembuhan. miracle take place. Kamu akan melihat mujizatku terjadi. With that someone. Siapa yang Just come in front. ayo maju ke depan, jangan Just come in tahan-tahan. front. In the name of Jesus. In the name of Jesus right now. Dalam nama Oh, Yesus. Rabaka Shantarekem. Who is the brother? Siapa yang pria Who is belum? the brother upstairs? Yang di atas juga. The Lord still speak to you. Tuhan itu sedang tetap bicara Surrender. kepada. Surrender. Ayo serahkan dirimu ke Surrender. Tuhan. Ayo berserah. Come in front. Ayo maju ke depan, saudara. Name of Jesus. Oh, Rabaka Shantari Kababara. Oh, Rabaka Shantari Kababara Leke. Oh, Rabaka Shantari. You are here. Oh, Rabaka You Shantari. are here. Oh, Rabaka Shantari. Working in this place. Lord, I pray for the I mighty worship Aku lepaskan kuasa. you. Lord, say my daughter. I take control. Terjadi. Lord, say I take control. Moving in I do everything. Aku yang melakukannya buat engkau. Trust me. Percaya. worship you. Listen. Terima. Listen. Terima. I worship Terima. Aku lepaskan kuasamu. You are here. Jamahanmu mengalir. Working in this place. Right now. I worship you. I worship you. Aku yang pegang kendali semua. Receive the power. Terima kuasa. Terima kuasa dalam nama Yesus. Aku lepaskan kuasamu. Miracle work, promise keeps, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeps, light in the darkness, my God, that is who you are. Akulah penyembuh. Akulah penyembuh. You are here, touching every heart. Dalam nama Yesus. Aku I lepaskan kuasa. worship you. I worship Terima jamahanmu. you. You are here, Right now. mending every heart. Jamaah kawan. I worship you. Pulihkan segala. I worship you. Percaya kepada di dalam nama Yesus. You are Dan aku here, lepaskan kuasa Tuhan. Jamaah healing percaya. every heart. Kau bilang anakku. I promise you. Apa I yang jadi worship you. itu akan terjadi dalam hidupmu. Percaya. Percaya. Dalam nama Yesus. Aku lepaskan kuasa Tuhan. You are here, Terima. Terima kuasa Tuhan. turn life around. Dalam nama Yesus. Aku lepaskan kuasamu. I worship you. Semuanya sudah selesai. I Semuanya sudah selesai. worship you. Aku yang melakukan terbaik buat engkau. Percaya. Dalam nama Yesus. Aku lepaskan kuasa Tuhan. Waymaker, miracle worker, promise keeps, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, Rabaka Shantareke. Oh, Rabaka Shantari Kababara. Takarang. There are someone here. Ada seseorang di sini. You are very often dream. Engkau sering sekali mimpi.
Very often dream. Sering kau bermimpi. But the dream always make you, put you fear. Tapi mimpi ini selalu bikin kau ketakutan. That's why you are so afraid. Seringkali kau ini takut. Every time you pray, Setiap kali kamu berdoa, you always break that. engkau selalu berdoa patah-patahkan mimpi Who that ini. someone? Siapa orang ini, saudara? Who that someone? Siapa orang ini? Come in front. Boleh maju ke depan, saudara. Come in front. Dengan cepat tolong maju ke depan. Name of Jesus. Dalam nama You Yesus. always dream. Engkau selalu mimpi, That's make you fear. tapi mimpi ini membuat engkau That ketakutan. someone. Boleh maju ke depan, Name saudara. of Jesus. Come. Boleh maju ke depan. Urabaka Shantarike. Urabaka Ushers, tolong ushers. Urabaka Shantarike. The Lord going to break that. Tuhan akan hancurkan itu dalam hidup. Don't worry. Jangan khawatir. Nothing going to take place. Tidak akan terjadi itu. God love you so. Tuhan sangat mengasihimu. God want to use you. Tuhan mau mightily. pakai kau dengan You sangat are going to kuat. be a mighty warrior. Kau adalah pahlawan gagah berani. Mighty warrior. Engkau pahlawan gagah That's perkasa. why the devil put you down. Itulah sebabnya iblis mau coba buat Don't kamu worry. turun. Jangan khawatir. Today you are going to set free. Hari ini Tuhan bebaskan From hidupmu. today onward, Mulai hari ke depan, you are going to dream, kamu akan mimpi. but it's going to make you enjoy. Tapi mimpimu akan membuat kamu You are going to see. berbahagia. You are going to see God going to give you dreams. Tuhan yang akan beri mimpi-mimpi You are buat going kamu. to dream goodness. Kamu akan memimpikan yang baik-baik. Believe it. Percaya. Name of Jesus. Dalam nama Yesus. Horabaka Shantarika. Horabaka receive. Receive the touch of Terima God. jamahan Tuhan. Receive the touch of Terima God. jamahan. Everything I break it. Semua yang bukan dari Tuhan aku hancurkan. And whatever is not from you, Lord. Apapun yang bukan dari Kau I Tuhan, break in the name of aku hancurkan dalam nama I Yesus. break it right Aku now. hancurkan saat ini. Lord, Tuhan, after the mighty pump. aku tanganmu. Kuasa tanganmu mengalir dalam nama Yesus. Mengalir, mengalir, mengalir. Terima, terima, terima. Receive name. Terima dalam nama Yesus. There's one more young girl. Ada satu lagi gadis muda One more young Satu girl lagi anak muda. and a young man. dan satu anak pria muda. You are so afraid for future Engkau sangat takut dengan masa depan. because you look at your family. Karena engkau melihat kondisi You keluargamu. always thinking what going to happen in my future. Engkau selalu pikir, aduh masa depanku Whether it's going to bagaimana? be successful Akankah aku bisa sukses? or whether I'm going to good study. Apakah aku bisa sekolah yang bagus? Who that person? Engkau nih pria dan wanita. One young girl and Satu pria, satu wanita, masih muda. one name of Jesus. Boleh maju ke depan dengan cepat. Who is that brother? Siapa yang laki-laki belum? Name of Jesus. Horabaka Shantare. Horabaka Shantare. Come on. Someone. Ya, boleh maju ke depan. Horabaka Shantare. Horabaka Shantare. Come on. Lord say my daughter. Tuhan bilang, anakku, Lord say you have only small plan. kamu ini rencananya terlalu kecil. But Lord say I have a bigger plan for Tapi you. aku punya rencana yang lebih besar. I have a bigger plan for Aku you. punya rencana yang lebih besar So buat don't kamu. worry, I do everything Jangan for you. khawatir, aku yang melakukan semua The buat name kamu. of Di Jesus. dalam nama Lord say Yesus, I build you. aku membangun engkau. Lord say past, present, and future. Masa lalumu, masa sekarangmu, masa depanmu. And I build you. Aku yang membangunnya. I build you. Aku yang membangun semua Lord say masa. don't worry. Tuhan bilang jangan khawatir. I change everything. Aku bahkan semua. Lord say Tuhan bilang I will bring connection. They will finance you. They will do everything for you. aku akan memberikan kamu koneksi. Mereka akan membiayaimu. Kamu membiayaimu. Mereka akan melakukan semuanya buat kamu. Jangan khawatir. I take control. Aku yang pegang kendali. Lord say Tuhan bilang just flow. mengalir dengan aku. Just flow. Mengalir dengan aku. On time, every door is going to Dalam waktu yang tepat, semua pintu itu akan terbuka buat kamu. one by one. will take. Satu persatu akan terbuka. Believe. Percaya. Name of Di dalam nama Yesus. right now. Name of Di dalam nama Yesus. Urabaka Shanta. Receive it. Terima, Receive the touch terima of God. jamahan Tuhan. Lord say my Tuhan son, bilang anak, you're not capable. kamu tidak mampu. Your family not capable. Keluargamu pun tidak Your mampu. environment not capable. Lingkunganmu tidak mampu. But I am a capable. Tapi aku Tuhan yang sanggup. I call you and I choose you. Aku panggil kamu, aku memilih. Lord say I do everything. Aku yang melakukannya buat Lord kamu. say don't worry. Jangan khawatir anak. Just focus on me. Fokus sama aku. Just focus on Fokus me. sama aku. What you want, Apa yang kau inginkan, speak to me. bicara dengan I'm aku. ready to do. Aku siap melakukannya buat kamu. If you believe, Kalau kau percaya, if you believe, kalau kamu percaya, you're going to see the kamu power akan of God. mujizat Tuhan. One by one. Satu demi satu. I'll do Dan everything. aku lakukan semuanya buat engkau. Terima, Receive it. terima, Receive it. terima dalam nama Yesus. Lord say my son, Tuhan bilang anakku, as you respond, waktu kau nih ngerespon, boleh nyanyi. name of Jesus, as you respond, Kalau kau respon, as you say yes, Lord, aku berserah. I follow you. Aku ikut engkau. Yes, Ya, aku yang pegang kendali di hidup. Tuhan bilang jangan khawatir. Aku melakukan yang terbaik. Aku punya buat yang terbaik di dalam nama Yesus. Aku lepas
Kamu nggak tahu tapi aku tahu segala sesuatu. Kamu mungkin nggak punya rencana, aku punya rencana. Jangan khawatir. Dalam percaya. Saat ini aku lepaskan. My God, that is who you are. Jangan biarkan hatimu kacau. Miracle work, promise keeps, light in the darkness. My God, that is who you are. Amen. Miracle work, promise keeps, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Even when I don't feel like you're working, you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see you working, even when I don't feel like you're working, you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see the work, even when I don't feel the work. Aku berdoa Tuhan dan aku lepaskan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Never stop, never stop working. Even when I don't see you work, even when I don't feel that you're working, you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. I see you work, even when I don't feel that you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see you working, even when I don't feel that you're working. Never stop working. Never stop. Never stop working. We make miracle work. Promise keep. Light in the darkness. My God, that is who you are. We make miracle work. Promise keep. Light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. That's who you Aku lepaskan berkat. Jamahan mengalir saat ini. Terima saat ini. Aku adalah Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan semuanya. Terima. Dalam nama Yesus aku lepaskan kuasa-Mu. Jamahan mengalir Tuhan. Jamahan mengalir. I believe in you.
I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. The God who was and is to come. The power of the risen one. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. The God who was and is to come. The power of the risen one. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. There is someone here. Ada seseorang di atas mimbar. You're looking for breakthrough. Engkau sedang mencari terobosan. Because so long you prayed for. Sudah lama engkau doakan. Never take place yet. Dan kok belum terjadi juga. Sometimes you're asking, Lord, when this happen? Kadang engkau tanya, Tuhan kapan terobosan itu datang? There is someone here. Ada seseorang di atas mimbar Let's ini. come in front. Boleh maju ke depan. There's one more person here. Satu lagi saudara. Sometimes you get sick. Kadang-kadang nih engkau sakit. Sometimes you say, Lord, Kadang engkau berkata, Tuhan, how come, Lord? bagaimana kok Lord, bisa? I trust you. Tuhan, aku nih percaya How kepada. come, Lord, I can sick. Gimana caranya kok aku sakit, Tuhan? God want to heal you. Tuhan mau sembuhkan engkau. God want to heal you. Tuhan mau sembuhkan engkau. There's one more person. Ada satu lagi di sini. Even your personal prayer, Dalam doamu pribadi, you cry to God. engkau nangis ke Tuhan, engkau berseru ke Tuhan. You say to Lord, Engkau berkata, Tuhan, this is what I'm expecting. ini yang aku harapkan. I don't want to explain more. Aku nggak mau berharap lagi. I don't want to explain more. Aku nggak mau jelaskan. Saya nggak mau jelasin lagi, saudara. You pray to God. Engkau berdoa kepada Tuhan. With that someone. Siapa di sini? God want to set you free. God want to bless you. Tuhan mau berkati engkau. Tuhan mau bebaskan hidupmu. Just come in front. Boleh maju ke depan. You can continue. Sisanya boleh lanjutkan sembah Tuhan. God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. Di area ini, saudara, dalam area ini saja, ada seseorang di sini. Engkau punya masalah dengan kedua lututmu. Tuhan mau sembuhkan engkau. Ada satu lagi di sini. Engkau punya masalah dengan tulang panggul kanan. Tulang panggul kanan ya. Siapa di sini? Tuhan mau sembuhkan engkau. Boleh maju ke sana. Ada? Boleh ke sana ibu. God was and is to come. The power of the risen one. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. The God who
You're the God of miracles. Jesus, the God who was and is to come. The power of the risen one. Dalam nama Yesus. Tuhan bilang anakku, The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. The God who was and is to come. Tidak ada yang bisa menghentikan. The power of the risen one. Aku berdoa, aku lepaskan berkat-Mu. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. The God who was and is to come. The power of the risen one. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. The God who was and is to come. The power of the risen one. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. I'll lift my eyes to the heavens. Where my help comes from. I'll look to you. Terima di dalam nama Yesus, lepaskan kuasa-Mu. I trust in you. Terima kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Aku hancurkan, aku lepaskan kuasa-Mu. To the heavens, I lift my eyes where my help comes from. I look to you, my Lord, my healer. I trust in you. Lord say my daughter, the place where I enter, Tempat di mana aku masuk. Lord say I bring solution and bring Aku beri answers. solusi dan terobosan di sini. Artinya, I lift my eyes padamu aku where my help comes from. I look to you, aku ada dalam hidupmu. my Lord, my Dan healer. aku pegang kendali semua. I trust in you. Satu demi satu. One by Satu one. demi satu. Name of Di Jesus. dalam nama Lord Yesus. say, Tuhan bilang, remove one by one the hindrances from you. aku buang satu persatu penghalang dalam hidup. One by one. Satu demi satu. Kau jangan percaya kepadamu. Your perfect love is casting out fear. Aku akan lihat mujizatmu. Aku akan lihat solusi daripada You are the God percaya. Aku akan lihat Tuhan yang besar. Aku lepaskan berkat Tuhan. Anything stronger